Halo. Yo. Live and kicking. Pengen nanya deh, sariawan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Jackson. Brave fencer Musashi. Halo semua, happy Sunday. Kenapa masih itu? Tapi untuk mantau update-nya bener. Kenapa nyangkut? Windownya. Itu windownya Oppo. Wah, alah, window capture. Nyangkut di situ. Welcome. Oke, lanjut today. Brave fencer Musashi. Semoga sampai tamat. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Waduh. Let's do it. Oke. Cek suara berhasil. Bijo Field. Welcome. Bangun ke racun. Welcome. Cheese.
Kotelo. Loh. Ya ada tim. Let's go. Fambi. Oh shit.
Betul ya. Hilang dong nih kalau kayak gini caranya. Aduh, apa ya? Nggak ngerti gue. Ah, gimana sih? Ulang aja deh nih. Gitu banget. Kirakule. Halo. Wah, ada Lutz. Lutz incoming. Who's been here? Mantap sore-sore. Monkey Beat atau siapa itu? Ini karena saya kecilin ininya, windownya, ntar ya. Namanya nggak kebaca, walaupun message kebaca. Ini karena mau mengejar tayang nih. Oh, Monkey Beat. Betul Monkey Beat. Ah, betul. Benar-benar. Ada perubahan siang malam, walaupun perubahan siang malamnya nggak terlalu signifikan sama ininya ya. Cuman di era ini tuh engine perubahan siang malam game-game tertentu cukup krusial, kayak Harvest Moon, Back to Nature kan 2099 ya. Mekanisme yang baru diimplement banget di era ini. Apa ya game pertama yang implement waktu di dalam mekanisme game? Aduh, udah salah banget. Lo gimana nembus? Suka stres ya. PP yang bawah itu untuk ini magic. Kalau stamina di interface-nya di sini nih. Tuh, tired 42% itu stamina. Jadi, tapi kita nggak perlu ngeliatin itu. Hebatnya itu gini, karena tirednya naik. Lihat ini yang di kiri sini. Ini kan ada gambar Musashi. Dia tuh lama-lama kayak mata gitu loh. Jadi nutup pelan-pelan. Itu udah tanda kalau staminanya ceritanya mau habis gitu. Fuck. Hey, Bon Jelly, welcome.
How are you? I'm doing fine. It is Sunday here. Sunday noon here. How are you? Where are you coming from anyway? Jelly. Welcome to Japan instead. It is our retro week session now, where we tackling obviously retro games. Get up! Yeah, boy, what is it? A rock. Oh, yeah, a priest. Sup? Yeah. Sheriff Boy has been here since minute 1. So now I'm gonna find out the goals. Anyway, where are you coming from, Bon Jelly? Well, since I just saw you here, if you caught me talking like in some kind of alien languages, that's probably because I'm talking in Indonesian. What a glitch. Oh ya ampun, Indonesia. Wah, nemu stream ini dari mana? Aduh. Nah, lihat deh. Sekarang si frame musasinya agak ngecil kan? Aduh. Bodo amat, terjang aja. Udah biasa sih. Ya, kalau ini apa yang baru datang kan nggak tahu dari mana, jadi ya for safety ngomong Inggris biasanya. "69 health mencemaskan memang. Sudah biasa. Biasa yang namanya juga bilingual stream. Apakah menemukan stream ini dari Tag Indonesia? Kampret tuh. Oke. Tapi ya memang kesulitannya game ini tuh emang satu ya, kameranya tuh suka pindah di mid air gitu loh. Nggak cuman pas ini aja, tadi pas daki gunung tuh juga. Jadi kalau pencet kiri kita kan jalan lurus ya, jadi asumsinya dari petak yang ini ke petak yang ini gitu. Tapi kadang-kadang ada yang gini, kita pencet kiri kameranya berubah ke sini arahnya, kan bingung jadinya. Oke, kalau revisit game-game retro tuh jadi ngeh gitu di mana bagusnya, di mana flow-nya. Baru ngeh juga kalau game ini tuh gini gitu mekanismenya yang bikin platformingnya rada-rada. Posisi kamera bener terus emang karena iya. Kemarin juga sempat dibahas sih. Jadi ini kita Retro Week tuh mulainya Sabtu sih tumben-tumben, biasanya sih Minggu. Ini kalau di remake keren bener. Nah itu. Tapi ya kalau mau di remake, kalau jatuhnya jadi kayak FF7 remake itu jadi action full 3D dan segala macem, kayaknya hilang juga gitu loh touch-nya. Sometimes udah sembuh aja nih si tim.
Meyer and Cthulhu. Hah, apa? Kita butuh apa? Kita butuh apa tadi dibilangnya? Salah sekali. Jadi kayak grafik Zelda. Oh, kalau cuman bingung ya. Kalau mau di remake kayak Zelda, nggak beda jauh dong sama produk aslinya, karena kan udah 3D. Halo Pak Rit, selamat sore. Kalau kayak Breath of the Wild bener-bener kill banget sih, luar biasa kalau bisa jadi kayak Breath of the Wild. Cuman ya, selama ini game yang di remake itu kan, misalnya kayak Link to the Past jadi Link Between Worlds atau Link Awakening yang baru, itu kan game zaman dulunya kan bener-bener kayak 2D, top down, grafiknya 8-bit, 16-bit gitu. An Orange, ini kita bisa belajar ini. Jurus, bisa belajar jurus. Biar gak kotak-kotak. Iya sih, kalau biar gak kotak-kotak remaster ya. Minimal remaster ya. Cuman kalaupun harus, kalau remaster nanggung gak sih game yang udah ada? Masalahnya tuh memang ada game-game yang kalau di remake ya hilang touch feel originalnya gitu. Pak, kalau lanjut ke seri 2 gimana caranya di Welcome. Make yourself at home. Kalau di FPSX itu bisa change disk ya, kalau nggak salah. Atau tunggu, terakhir kali gue main game yang bersambung di PS1 di itu tuh apa ya? Dulu pernah run Xenogears. Gimana caranya ya? Lupa dong. Tapi harusnya tuh ada yang di change disk, Pak. Menu change disk. Final Fantasy kan waktu itu yang remaster sama yang FF7 semuanya di yang versi PC. Jadi runningnya nggak di emulator. Itu pertanyaannya Pak Rit, kalau di dalam emulator gimana ya? Tidur dulu deh, tidur. Tidur di castle aja lah. By the way, welcome. Masa ngulang udah 15 jam? Nggak mungkin. Nggak gitu sistemnya. Biasanya kan kalau CD 1 selesai ada tulisannya change to disk 2 gitu kan, di dalam gamenya. Coba mulai dari bisa ganti CD tuh bisa, di tengah-tengah ganti CD tuh bisa. Change ISO deh kalau nggak salah pilihannya namanya. Di emulator bisa pakai Game Shark. Ada. Zaman dulu tuh Game Shark yang CD-an bisa di run. Menarik emang. Kalau ngulang sih bisa deh. Xenogears, Pak. Gue inget banget dulu run Xenogears itu kan 2 CD. Sir Tapi Musashi, why did thou cometh hither? bentar ya, gue coba. Bentar. Ini gue stop dulu. Change disk. Bukan change disk ya. Bukan change disk, tapi apa? CD-ROM deh. Tapi ini gue nggak bisa ngecek nih karena gue lagi running game ini kan. Jadi kayak ketahan gitu. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa dong ya. Hmm.
Hmm. Ada nggak ya tutorialnya di Google atau apa gitu? Kalau aku bisa bikin CC kalau main G, jadi kalau dipanggil come here gitu. Ini ya game-game yang bisa dinamain. Kita mau belajar teknik dulu nih sama soldier. Soldier atau battle ya? Salah bukan. Kalau ganti CD kan tetap harus buka CD satunya. Iya. Gue ngerti kok. Dulu tuh gimana ya? Gue bisa lanjut Xenogears tuh ya. Empat jam di Tower Palace. Iya gimana ya? Sayangnya kalau Brave Musashi bukan salah satu game yang bisa diganti nama karakternya. Ya Musashi aja. Ini kita belajar teknik dulu nih. Shish, kamu. Segitiga. Ini bisa kayak musuh ke atas gitu. Satu lagi dong. Clan Winnie. Wah. Kayaknya ini deh Parit. Coba ya, gue lihat dia di YouTube ya. Bentar. How to change this FPS. Simple and easy. Ini kayaknya ada yang bahasa Indonesia tuh Pak. Ada nih. Gua DM ya. Bahkan ada yang bahasa Indonesia. Tapi gua nggak tahu loh jelas atau enggak. Jelas atau enggaknya gua nggak tahu. Jadi good luck. Sebentar. Iya. Emunya sama. Wow. Terima kasih udah di-cheer, Farid. Ada tutorialnya. Sama kok, pasti sama. FPSX orang kan gue sering lihat statusnya pakai FPSX. Kalau mereka download udah banyak yang maksudnya nggak, kalau download yang sekarang setelah versi 9 ya, itu udah sama semua fiturnya. Ntar ini gue lupa belajar teknik itu dari mana lagi ya selain dari Badut.
selesaikan yang udah berjalan. Rencananya hari ini mau ditamatkan. Ini karena kemarin Parit gak ada ya. Jadi kenapa Brevenser Musashi? Brevenser Musashi itu Take good care. abis itu on your lanjut journey. MUPSD. Kemarin saya ada yang tidak terselesai sih. Dark Cloud tuh tidak selesai. Mungkin someday bakal revisit. Kenapa Brevenser Musashi? Brevenser Musashi itu game pertama yang gue beli di toko sendiri. Jadi kayak, halo mas, saya mau beli itu Brevenser Musashi. Itu turns out gamenya bagus. Pada masanya groundbreaking sekali Brevenser Musashi dengan voice actingnya. Di tahun ini 98 yang sekelas dia cuman Metal Gear Solid. Menurut gua ya, voice actingnya ya. Karena kita tahu ada beberapa game yang voice acting juga kayak Castlevania, tapi itu flop. Maksudnya jelek. Voice actingnya tuh kayak, wah itu udah meme banget sih pak. Itu udah meme banget kalau yang Castlevania tuh. Padahal Castlevania Symphony of the Night tuh kan the best Castlevania ever. Debatable. Tapi the best menurut versi banyak orang lah. Dan termasuk top gamenya PS1. PS2 masuk retro. Udah pak. Sebelum sekarang bahkan PS3 udah considered retro. Nah, 15 tahun. Udah considered retro. PS2 tuh sudah considered retro. PS3, nah itu masih ada perdebatan PS3. Tapi PS2 sudah. Makanya this is a retro week. Pokoknya dinamain retro week ya, Sunday retro segala macam. Jadwalnya main game retro ya itu akhir pekan. CTR voice actingnya keren. Tapi nggak terlalu banyak. Kalau ini hampir semua dialognya kan semua apa ya? Ada yang kalau CTR tuh cutscene bukan sih? Di cutscene doang, nggak terlalu banyak lah gitu. Nggak sepanjang game. Kalau ini kan sepanjang game. Metal Gear Solid tuh juga sepanjang game. Terus kayak kalau kita dengerin codec, voice acting juga ya kan. Bentar deh. Pak, aku lupa ada game satu pernah Front Mission. Front Mission kan? Salah satu yang terbaik tuh. Bukan. Wah, penasaran nih. Robotech. Anjir, Robotech mah di Super Nintendo. Zone of Ender. Nah, yang kepingin Zone of Ender. JRPG. Gue penasaran. Soalnya rasanya gue pernah main juga yang kayak gitu. Tapi bukan Front Mission. Gila. Judul-judul tuh terlalu banyak sih. Dan PS1 tuh terlalu banyak. Hidden gem-nya tuh terlalu banyak. Gun Gauge. Brevenser Musashi masih termasuk nggak hidden gem karena dia Squaresoft. Jadi kayak banyak orang yang tahu. Kayak... Terus ini sekarang kemana ya? I gotta find where the goals. Ini jelas-jelas goalnya kan jalan dari sini. Oh iya, appraise dulu. Lupa gue. Tidur dulu. Apa ya? Bukan yang ini ya? Bukan yang ada remake-nya di PS3 itu ya?
Aduh, apa namanya? Chronicle something. Riddle the RR ada RR-nya. Apa Chronicle gitu? Rare apa Chronicle gitu. Bukan ya? Nampaknya bukan. Iya, ada Chronicle ya. Gue lupa deh nih. Nggak bisa freeze. Nggak. Welcome. Gua googling juga deh nih. JRPG turn based Mecha PS1. Den of Geek. Ya ampun, ada gue nemu website apa nih namanya Den of Geek. Saya sekali. Ya elah Vandal Hearts dong. Main gak dulu Vandal Hearts, Pak? Persona 2, anjir, apanya yang underrated? Suikoden 2, anjir, apanya yang underrated? Legend of Dragon, ini mah bukan underrated. Ya, ini mah high rated semua yang masuk sini. Jumping Flash. Nih, lagi buka ini nih. Tombi. Silent Bomber. Star Ocean sob. Legend of Legaia. Ini mah apanya yang underrated? Semuanya high rated ya. G-Police, Colony Wars, Bishibashi, Jammer Lemmy, Ghost in the Shell, Bushido Blade. Nah itu baru underrated. Die Hard Trilogy, Police Snap, PIB Reborn, Future Cop, Legacy of Kain, Parasite Eve 2. Kenapa Vagrant Story nomor satunya? Iya sih underrated sih, lumayan. Vagrant Story lumayan underrated. Vandal Hearts dong. Gue inget banget kalau Vandal Hearts ciri khasnya darahnya muncrat-muncrat. Nah ini dulu nih sekarang. Ini dulu nih sekarang nge-stuck. Menurut gue jauh lebih enjoy main gameplaynya ya Vandal Hearts daripada Final Fantasy Tactics. Lebih direct. Tapi kalau Final Fantasy Tactics jauh lebih kompleks memang, maksudnya nggak bisa disamain. Yang dijual beda. Tapi ngerti cerita pengkhianatan walaupun nggak ngerti bahasa Inggris itu Vandal Hearts tuh pertama. Jadi ingat Legend of Condor Heroes kalau main Vandal Hearts tuh entah kenapa. Hello. Hello. Kok toko appraisal nggak buka ya? Gimana mau ini loh, mau appraise ini. The embarrassing thing is I never play Suikoden. Ya, for your information, me too. Semua orang Suikoden tuh padahal termasuk yang
di Indonesia populer banget kan. Kayaknya belum afdol kalau pencinta RPG tapi nggak main Suikoden gitu. Iya iya iya. Oh. Waduh. Sebenarnya alasan saya juga agak mirip-mirip sih. Maksudnya nggak, kadang-kadang bukan masalah jadi malasnya karena apa, tapi ya udah kalau orang lain udah tahu, jadinya ya udah kita denger aja, jadinya nggak main sendiri gitu. Terkena spoiler. Ini bukan masalah terkena spoiler doang sih, tapi lebih kayak semua anak ngomongin, ya udah denger dari orang lain aja akhirnya, nggak apa-apa nggak main gitu jadinya. Kalau saya sih lebih ke situ dulu. Terus tetangga main ngelihat dikit-dikit gitu, jadi ya udah nonton aja nonton. Bentar deh, ini tuh kemana ya? Setahu gua double jump. Sempet saya kasih cuman ini Tenchu. I see. Tenchu pada zaman dulu tuh sudah ada ini. Kalau lihat temen-temen yang main tuh sudah ada ini biasanya kayak ngegroup berdasarkan genre game. Ada yang seneng game fighting, ada yang seneng RPG, ada yang senengnya action platformer. Five piece. Itu game mecha pokoknya kayak tapi pas serang ada cutscene nyerang musuh. Sebentar, sepertinya kok saya paham itu apa. Nggak ada, kalau nggak salah sih, bentar ya. Yang di PS3 itu versi keduanya soalnya. Dan dia mecha-mecha gitu. Valkyria Chronicles masa? Bukan dong. Gimana caranya ya? Nyari turn-based mecha PS1. Ring of Red. Yang keluar Front Mission dong. Ini Ring of Red ada kayak advance banget. Kita buka coba ya. Gokil, penuh. Ya Allah, Sayuki, gue mainin dulu Sayuki. Brigandine? Enggak, bukan mecha Brigandine. Tactics Ogre? Bukan mecha. Arc the Lab? Bukan mecha juga. Wah, Hexa dong. Apa nih?
Oh iya, Brigandin. Ini. Yang ini. Apa sebelumnya? Hampir mirip. Yang ini. Ini Brigandin. Brigandin. Yang ini. Tapi kan tidak mecha. Oh gitu. Hexa. Mainnya Hexa. Kalau yang Hexa itu sih. Anjir, ada satu lagi sih, bener. Judulnya apa dong? Soalnya kan kebanyakan kalau dulu game taktik zaman itu kan pada ini kan. Google search-nya Brigandin. Brigandin. Nih. Depannya gitu. Cover depannya ini. Gue ada nih dulu. Gue punya, tapi gue nggak sempet main Brigandin. Nah, ini ada nih mecha. Oh, Google sebelum ini. Ini PS1 Tactical RPG Games. Ini, iya nih ada cutscene-nya nih bener. Mecha nih. Solve berarti ketemu. Nih. Cutscene-nya iya nih. Oke, siap. Berarti ini. Ini sih bentar. Tadi apa? Oh, ini. Vanguard Bandits. Ini Vanguard Bandits. Happy play, Pak Red. Back to Musashi dulu saya. Kok jadi nggak jalan tombolnya? Anjir. Oke. Ya, itu dia. Aduh, masih ke play videonya. Oke, sekarang. Kok jelek ya? By the way, yang menarik emang selalu gitu ya. Kayaknya game retro tuh kalau revisit tuh, seingat gue tuh dulu kayaknya gamenya bagusan gitu. Tapi kok banyak flow-nya taunya waktu revisit. Salah satunya ini, Browser Musashi. Perasaan tuh dulu kontrolnya kok jauh lebih enak, jauh lebih smooth. Walaupun seingat gue ada yang tetap melekat di otak tuh. Jadi ini kan ada mekanisme yang namanya fusion. Itu ada bar di kiri. Ini tuh kita bisa nge-charge, terus nyedot musuh gitu loh. Itu gue ingat, itu kayaknya game pertama yang gue tidak mampu karena dia button mash gitu kan. Waktu kecil kayak nggak mampu menangin sampai ngotot banget gitu lawan bos terakhirnya. Imajinasinya besar. Iya. Selain imajinasinya besar, tertutupi ini Pak, handicap. Jadi kayak kita nggak sadar kalau dulu tuh sejelek itu emang game itu gitu. Karena as the time progress, game makin bagus. Pengalamannya kan ketumpuk maksudnya. Jadi lupa kita tuh. Kalau dulu nggak. Makanya apa ya? Kalau saya nanya kayak top 10 game-nya apa?
Tunggu dulu, mungkin harus dibagi lagi berdasarkan dekade, berdasarkan konsolnya. Soalnya estetikanya beda, Pak. Kayak game RPG berubah juga, game platformer berubah juga, berkembang gitu. Aku revisit F7, ya itu dia bener-bener sama-sama. Yang revisit tuh akan selalu ini kayak perasaan dulu nggak sejelek ini gitu. Aduh, ini scroll water. Dan sekarang saya lupa nih ke arah mana. Melangkahkan kaki. Terus banyak yang ya itulah. Kemarin kita udah babat habis nih. Pak Monkey Bed ada di sini. Terus kemarin ada Pak Yus sama Pak Sinchan, siapa? Kan karena ini retro pasti ke-trigger ya, nggak ngomongin game jadul, game sekarang gitu. Wah, kita ngeselin habis-habisan ini FF15. Dulu Shaman King ada taktikal. Shaman King taktikal. Wah, gila, nggak ngikutin. Kita bahas itu game-game perusak stick dulu. Kemarin Naruto, Dragon Ball GT. Iya, exactly. Kemarin ngomongin itu. Ya elah, game aja dipecah-pecah buat tahu story utuhnya ya. Udah gitu mana dipecah ke dalam film juga kan, Kingsglaive. Mau tahu story utuhnya aja mesti beli terpisah. Praktik-praktik jahat itu. Shaman King Power of Spirit di PS2 ya? By the way, saya ini lupa sih mau jalan kemana ya? Setelah dari tapi worth beli F15-nya. Ya mungkin kalau secara gaming experience kita terjustifikasi gitu. Cerita mungkin jelek, gameplaynya oke, lumayan lah maksudnya. Tapi karena kita sudah terbiasa kalau FF itu pasti ceritanya komplit, maksudnya gue belum ngomong bagus atau enggak ya, paling enggak tuh penuh, cerita itu penuh gitu, full complete story gitu. Begitu udah jadiin gitu ya tersyakiti juga kan pasti. Beli DLC-nya ya. Malahan yang di dalam DLC-nya tuh ada yang ceritanya lebih dalam kan. Kayak ceritanya si Prompto segala macem jauh lebih menyentuh gitu di situnya. Tapi kan prakteknya, jadi kalau mau ngomongin fairness-nya itu adalah berarti FF15-nya sendiri as a standalone game ya cacat dong gitu maksudnya jadinya. In some way. By the way, ini waktunya jalan terus ya? Anjay. Scorpion Mission Fambi Mayoran Street. Oh,
Iya dong, udah bisa. Kenapa nggak bisa? Di sini dibilang udah bisa. Iya, saya udah tahu harusnya. Oh, ini dia. Must have had too many pork chops. Polot yang bolong tiba-tiba jadi tua aja, kedua beli baru tahu. Iya, iya, iya. Ya, itu sih. Praktek bisnisnya aja lah, Pak. Ngomongin praktek bisnisnya sih. Yang bikin FF15 tuh tercederai. Ya, selain memang mungkin story-nya nggak sekuat. Ya itu. Kita kemarin juga ngebahas-bahas battle system. Mungkin kalau gue personally, menurut gue FF12 tuh adalah FF yang mereka akhirnya bisa ngebalancing kayak active action battle tapi tetap turn based gitu. Jadi dari segi sistem battle tuh FF12 menurut gue yang paling inovasinya lompatnya jauh. FF13 ada paradigm shift segala macam tuh masih oke. FF12 my favorite. Iya. Not many people appraise FF12 karena itu zamannya shifting. Gua harus akuin, tapi kalau fair objectively speaking, FF12 tuh sebenarnya stand out. Sebenarnya dari segi ceritanya mungkin nggak spektakuler, tapi kayak secara story utuh, secara gameplay mekaniknya keren. Harusnya tuh ada di atas sana gitu loh. Maksudnya kalau mau ngeranking FF tuh ada di atas lah, top 3 gitu. Ash PPS. Lore-nya dalam. Ah, bener. Semua FF yang ada di Ivalice itu menurut gua lore-nya dalam karena mereka ngomongin world building nih, Pak. Menurut gue world buildingnya Ivalice tuh paling gila sih. Maksudnya itu mereka doing some works. Udah setara Lord of the Ring menurut gue sih. Nongkrong di pohon nunggu malam. Dah masuk. Sip. Dungeon berikut. Where do these ugly ghouls come from? Kok cuman gitu? Wah, kacruto. Tolong aku warga desa. I'm tired, go away. Anjay. Ditulungin ngelunjak nih warga kota. Mereka buat dunia baru dari ceritanya. Ya. Ivalice itu pertama kali. Jadi gini, itu long time world building kan. Ivalice itu udah dari FF Tactics kan. Means lore-nya itu berarti dari 97 tuh mereka udah scratch bikin Ivalice itu. Ivalice atau Ivalice sih? Ivalice sih kalau ngelihat pronounce-nya YouTuber. Terus FF Tactics Advance, kalau sempat nyoba di Game Boy Advance, itu gue ngejam banget juga tuh mainnya FF Tactics Advance. Itu jadi kayak world-nya tuh
sempurna gitu loh, kayak hidup dunia baru gitu loh, dunia sendiri. Ada race-nya, ada ekosistemnya, ada ekonominya. Termasuk itu menurut gue sempurna banget diimplementasiin di FF12 waktu itu. Kayak siapa yang Bani? Itu ras ini kan, ras Hare atau apa ya? Kayaknya bukan Hare, Hare mah Monster Rancher. Aku akhirnya tahu kenapa suka RPG, kenapa bisa nggak suka. Wah, apa tuh Pak? Share dong, share. Menurut gua orang juga ada kadar ininya kan soalnya. Kayak condong lebih ke mananya gitu. Maksudnya spektrum kan ya. Maksudnya RPG itu ada lore ya. Iya, iya, iya. Iya sih, karena itu yang paling memantik imajinasi kan. Yang paling susah tuh itu. Soalnya kalau kita form cerita ya, maksudnya kayak penceritaan gitu ya, itu kan basicnya sebenarnya kan sama-sama aja gitu. Makanya kayak kalau Indivisible kemarin tuh juga, kalau kayak perform juga lore-nya, Indivisible tuh juga lore-nya tuh diperhitungkan gitu, Middle East ya kan, Middle East, timnya Middle East, Hinduism gitu, lore-nya ngambil lore gitu. Lore ngambil terus bikin cerita di atas lore itu gitu. Nah, salut itu adalah yang levelnya udah world building, kayak ya Lord semua ini kreator fiksi di muka bumi itu bisa dibilang J.R.R. Tolkien kan. Kayak semuanya, hampir semuanya inspirasinya ke dia gitu. Mau Harry Potter lah, mau apa, selalu si J.R.R. Tolkien kan. Demen sih lihat Indivisible, wah cantik banget itu game. Itu salah satu game terbaik tahun ini sih, karena rilisnya tahun ini. Susah mendinai kalau game itu game bagus gitu. Mau orang komplain kayak apapun, susah mendinai kalau itu game ya ini jelek nih, gue nggak mau rekomendasiin game ini ke orang gitu, nggak bisa gitu. Lu mau kecewa kayak apapun, objectively speaking itu game bagus gitu. Kan banyak tuh yang di store Steam patch-nya banyak yang thumbs down. Dan monster-monsternya keren-keren semua. Saya dapat bocoran dari Discord-nya mereka nih. Retro Week-nya melenceng dikit ya, tapi ini gila banget sih menurut gua. Mana ya bocorannya kemarin tuh? Wah, kok nggak ketemu? Indivisible. What? Salah. Ya, nggak ketemu dong. Harusnya gua bookmark tuh. Jadi ada si developernya ngebocorin di Discord servernya si Indivisible. Semua desain dari karakter, non-playable karakter, terus karakter yang akhirnya nggak jadi masuk ke game. Wah anjir, itu ada kayak asetnya kayak banyak banget, nggak masuk akal. Terus mereka nunjukin karakter mana yang di redesign, karakter mana yang tetap desainnya tetap, karakter mana yang animasinya di redesign. Wah, ya itu craftsmanship gitu. Valkyrie profile Lordnya North. Itu mirip ini ya? Iya, konsep art. Masalahnya tuh ya jumlahnya itu loh. Jumlah yang mereka pikirin kan kemarin kalau lihat run Indivisible gua tuh kelihatan banget kan ininya kayak anjay, bahkan karakter-karakter yang ada di belakang, yang di background itu tuh kayak kalau diperhatiin anjing, ini desainnya tuh dipikirin juga gitu loh.
Gue lupa nih. Nih. Sir Musashi, why did thou cometh hither? Gak asal kopas bedain warna warga sipilnya. Iya, bahkan warga sipilnya tuh punya ciri khas diri sendiri gitu semuanya. Yang little detailsnya adalah waktu lu ada di kota besar, ya kan? Itu yang port ya, namanya kan port ya, pelabuhan. Jadi kayak warganya tuh campur aduk tuh. Ada yang kayak desainnya, ada yang kayak pakai mantel bulu segala macam campur. Tapi begitu ke kota yang spesifik, ya warga-warganya melambangkan situ. Misalkan yang kayak di yang Hong Kong, yang kota yang mirip Hong Kong tuh namanya apa gue lupa. Yang mirip kota Spirited Away itu kayak warga-warganya ciri khas Asia banget, yang gue bilang bapak-bapak pakai kaos kutang segala macam. Jadi maksudnya itunya sih yang mahal. Terus waktu ke yang pegunungan, semuanya pada pakai ini turban. Karakter-karakternya pakai turban berbulu, ya kan, dingin, ya kan. Gitu-gitunya sih yang mahal. Ini tuh kemana ya? Ini kok gue perasaan ngelihat GameFAQs katanya langsung masuk ke dalam itu bisa, tapi tadi gue langsung masuk keluar lagi. What the hell? Request run Valkyrie Profile 2. Valkyrie Profile 2 tuh di PS2 bukan sih, Pak? Jadi kita bagi tugas nih ya. Lu run yang satu, gue run yang dua. Oke, saya masukin list ya. Sebenarnya untuk minggu depan udah ada sih pilihan. Biasanya kan gue vote tuh Retro Week. Mau yang genre apa gitu. I see, PS2. By the way, tapi Valkyrie Profile satunya gimana tuh? Ganti CD. Udah nyoba ganti CD belum? Udah bisa. Kok iya? Kenapa ya? Gak apa-apa, dimasukin list. May I help you? Oh gitu, oke. Tenang. Umur masih panjang. Semoga, amin. Umur masih panjang, jadi Retro Week tuh harus diselipan, Pak. Nggak bisa, kalau streaming, kalau retro terus, walaupun jadi konsisten, tapi nggak bisa tiap hari. Soalnya segmennya, Pak. Apalagi kalau mau berharap, wah ini orang Indo main retro di Twitch gitu. Discoverability-nya, Pak, nggak ada. Jauh banget. Requestan top 1 bits. Itu makanya saya pasti masukkan list itu. Valkyrie Profile 2. Lagi pula, itu game-game yang gue juga belum pernah main. Jadi gue penasaran main ya. Comeback-nya juga. Ya itu retro-retro. Tidak mungkin kita sepertinya tidak cukup waktunya untuk menjajal semua game di muka bumi juga gitu. Ini soalnya seminggu ini bakal tidak kerja, ada Brexit. Oh, I see. Stocks-nya ini ya? Berpengaruh tuh, Pak. Sama ini aktivitas trading. Seram. Gitu ya. Ini kebuka. The fuck? Yeah. Oh.
Three blues. I detest the restaurant owner. I bet he bought the restaurant because he heard about the extra treasures that hidden in the basement. Itu yang saya incer. Brexit yang dulu biasanya bisa anjlok 400.000 poin sehari, anjay. Berarti abis drop, tapi harusnya good time buat masuk lagi dong, Pak. Maksudnya buat buy kan nunggu drop dong, baru buy. Good timing buat beli, tapi bukan good timing buat menuai. Kalau punya dana tahan 400.000. Oh, sistemnya gimana sih? Gue jadi ya deh. Beda sama saham, I see. Kalau posisinya belum wait. Looks Ini tuh udah loh harusnya. Udah tidur di depan sini aja nih. Nungguin malam. Kalau posisinya udah entry, emang jadinya rugi. Tapi kalau misalkan udah tarik, terus masuk lagi next, bukannya bisa gitu, Pak? Apa nggak bisa gitu? Ayo keluar lagi please, zombinya. Oke. where do these ugly ghouls come from? Iya, gitu doang sih. Minusnya bakal gede dulu. Oh. Asal tidak bel. Asal tidak bel alias tidak di sell, nggak rugi dong, Pak. Ini sistem sell buy juga kan? Maksudnya. Apa salah? Maksudnya kalau nggak open posisi aman, ya. Dan saya asumsikan Pak Rit pasti sudah aman dong harusnya. Cuman ini ya, harus nunggu ya, berarti kan. Menunggu stabil lah, kasarnya. I see. Aduh, ini gimana sih? Kok katanya masuk ke... Enggak. Seingat gue juga harusnya bisa masuk si belakang toko. Karena dungeon selanjutnya ini di belakang toko itu. Ceritanya di bawahnya bar restoran itu dungeonnya. Itu gue ingat. Tapi kok... After talk to the guy banging on the door, then go to the inn and talk fucker. Oke.
Welcome. Mana gue tahu. Lucu like Luanda and Macho. Loh, kok? Ya apapun itulah. Ngomongnya udah langsung bisa, di sini nggak bisa, Wah, nunggu ngulang dong. Kalau forex dia nggak bisa gitu soalnya style saya dalam forex itu seri 10%. Iya, gua kalau forex ini juga sih sempet tahu saham rada Buddha soalnya tunggu sampai plus. Sebenarnya kalau mau entry masuk mungkin nggak tahu ya, kripto tuh masih favorable kak. After 18. Oke, Wednesday jam 6. Okay. Nggak pernah coba. Basically sama sih kayak basic trading lainnya. Hi baby, did you know that the owner of the restaurant disappeared once I tried to go in? Ya behind the counter ternyata dia yang gini nih gue sebelnya game-game RPG zaman dulu. Penting banget ada plot point yang mana gue nyangka ininya sekarang kan. Cuman karena belum ngomong sama 2 orang itu doang. Ayo cepat. Let's go. Where do these ugly ghouls come from? Hey, there's an opening behind the counter. Let's go. Klasik ya. Cuman karena belum ngomong dong. Let's go, dungeon. What the? This sure doesn't look like the basement of a restaurant. An empty soda pop bottle. What's this doing here? Waduh, kameranya. Just having a late night selfie. That's why I came here. I wanted to get rid of them. Let's get rid of the ghost. Dan lagi-lagi korbannya harus saya yang melakukan tugas tersebut. Anda yang melepaskan gol-gol itu ke kota, saya yang ngerjain dan beresin. Their boss is behind this door. It has 4 eyes. Anda yang bikin ribet, Anda tinggal mabuk, saya yang mesti loncat ke sana kemari. Ya, let's go.
shit. Stop lagi. Oke, that's good. Memang sudah kewajiban pengembara yang kebetulan lewat. Sudah mafhum sekali ya. Ini by the way kenapa? Hey. Apa sih skillnya dia? BO. What the? What in the? Bentar deh. Oh, salah deh gua. Anjing. Sakit banget. Wah, kacau. 100 tuh damage-nya kayak gitu. Wah. Kenapa jadi dilalerin? Itu skillnya si Ghoul. Kan ini kan itu apa? R1 kotak fusion itu yang kanan bawah. Ini skill ini tuh nyedot skill lawan ceritanya. Itu yang bikin elemen menariknya di game ini itu sih. Gue inget nih. Oke. Halo, Elkar. Datang. Rubik dan Kimari. Hey, gue inget itu di belakang situ harusnya bisa dihancurin. Lanjut. Wait, what? Waduh. Waduh. Oke. Wih, untung yang ini sekali try. Welcome to Retro Week, by the way, Pak LKR. Kali ini adalah game yang pertama kali saya main, pertama saya beli di toko game waktu bocah, Adventure Musashi. Anja. Nah itu cara gua nyedot itu mesti mash button kotak. Jadi agak ngotot gitu deh. Ya alah, BP kurang. Tidur aja lah di sini.
Anjir, di dalam dungeon ini nggak bisa tidur dong. BP-nya kehajar ternyata. Terus ini gimana dong? Kualin BP. Ya udah, mau nggak mau. Cheese it is. Lutznya jangan lupa ya, terima kasih Pak Rit, sudah diingatkan. Dan Pak LKR, kalau misalkan masih di sini, memang itu ini gimana ya? Oh, main bowling anjay. Salah. Ini harus strike ya. Salah. Anjir. Bentar ya. Ada aja minigame. Oke, sip. Ninjofil. Ah, dia ngajarin ini nih kayaknya nih. Berasa di pot roast. Meat Luffy. Dia ngajarin teknik kayaknya. Ciwi. Thank you. Hot hat. Kok udah gitu doang? Semoga itu item appraisal untuk double jump. Agak absurd ya pendekar pedang main itu kan skill musuh. Itu menurut gue elemen paling keren sih di game ini. Loots incoming. Shit. Obong aku. Road to global. Tentang tidak ada hakim. Terima kasih Pak Monkey, lootnya. Salah, ganti Lumina. Ayah kobong. Kelepas R1 nya. Ini tuh detail skill musuhnya itu sih yang memang bikin keren dari zaman dulu. Dan oke. Kenapa game ini di hati? Aduh, penyet. Apa nih? Shield. Terus yang gue suka ada elemen RPG-nya tuh. Ini Pak. Ini tuh bisa ini tuh body mind fusion sama Lumina. Bisa naik level semuanya. This is why this game is the goal. Classic retro. Classics. Instant classic. Yang worth it untuk di-revisit. Memory box. Ini memory box nih kayaknya. Saya ingat gue. Ya, sip. May I praise?
Jadi out head appraise yang menarik juga mekanismenya adalah ini, lihat ada yang namanya armor. Armor ini nanti ada 10 ya kalau nggak salah, atau berapa gitu. Jadi kayak item double jump dan segala macam itu didapetin dari situ. Carrying too many things. Inventory ya sekarang permasalahannya. Saya masih set nggak sih? Kayaknya masih, Pak. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gimana ya? Saya juga nggak tahu cara ngeceknya. Coba, tapi gue bisa lihat sih. Gimana tuh? Iya sih. Kalau masih ada badge-nya, selama ada badge-nya masih. Musashi Farm Cloud ini buat apa ya? Oke, 300 gram. Dari badge doang, iya. Harusnya sih harusnya gue ngeceknya, bahkan gue nggak bisa ngecek deh. Nggak bisa ngecek udah ini atau belum. Ketahuannya cuma dari badge doang sih. Oh wow, old sword. Habis ini harus cabut dulu dong berarti. Asumsinya itu item-item ini. Wah, kalau gua keluar sekarang, shit. Ya sudah 1 hari. Saya butuh nge-appraise soalnya. Appraise. Then again, oke. Yeah, what do you want? Appraise ini itu. Frisbee. Double jump please. Hah? Pipe plate. Hah? Ini nih item-item ini. Oh. Wait. Cloth. Yeah. Yes. Ini nih L-cloth sama ini nih. Lah. Double jump tuh di mana ya?
lupa sama sekali nih. Banyak banget yang nggak terjelaskan nih di game ini nih. Sub goalnya udah nggak ada. Ada lagi dimatiin soalnya ngalangin ini. Soalnya ngalangin ini sub goalnya tuh. Jadi kehalangan di sini. Detailnya kehalangan, takut deh. Ya apalah artinya itu nyalain sub goal. Kadang-kadang sih, tapi memang berpengaruh sih nyalain sub goal. Sub goalnya itu buat unlock ini sih emotes selanjutnya, emote slot 25 tuh buat unlock. Tapi berat 25 itu. Nutupin, ya itu dia makanya. Sub goal itu setahu saya satu-satunya orang Indo yang sub goalnya 50 tuh juga 50-50-nya di gift soalnya. Jadi kan kalau kita itu kan bisa nge-gift sub ke yang lagi ada di sini atau bahkan yang lagi offline gitu. Jadi bukan artinya bukan ada 25 orang yang nge-sub gitu. Beef jerky planting. Seingat gua item-item ini. Saya pernah keceripatan di channel Feby. Iya. Semacam itu. Susah ya cari yang organik. Pastinya, Pak. Pastinya. Perjuangannya di situ. Dan ya mungkin kebanyakan juga udah pada menyerah juga kali ya. Konsistensi sih memang, Pak. Musuh ini utama tuh. Tapi ya itulah tergantung. Ya kalau goals itu nggak selalu goals apa ya. Soalnya kadang-kadang tuh gue juga bukan salah satu orang yang favorit nyarain kayak goalsnya follower sekian, goalsnya kan biasanya orang gitu tuh, goals donasi sekian. Saya tidak pengen mendewakan itu juga gitu. Kayaknya justru kalau mau dibilang itu kayaknya bukan goals saya, bukan nih itu deh gitu. Ah ini dia. I give it to Weaver Diner. Siapa dia? Dia siapa? Di mana gue bisa nemuin dia? Oh ini Weaver. Damn. Di mana dia berada? Oke. Paling gak gue harus ngomong sama orang-orang ini nih supaya tahu. Anjir nih. Seperti first playthrough memang jatuhnya jadi first playthrough sih karena udah lupa semua. Oh, crosswise cut. Learn new technique. By the way Pak, Underlul mau ada Legion Commander. Saya sudah baca tadi sebelum mulai Retro Week. Mantap. Legion Commander. Apalagi tadi Bristleback. Sudah tidak sabar lah. Crosswise cut segitiga kotak. Oke, jadi kalau dulu Parit kayaknya Parit nggak main Musashi ya. Hero mahal tuh pasti Legion. Dan pasti kayaknya semua orang berbondong-bondong nge-build itu human jadinya. Lihat apa?
Itu Pak, dulu main Musashi atau enggak? Sideburns. Oh, lihat doang nggak main. Alliance kurang bisa dapat semua. Oh, I see, coba nonton. Ya. Ini kan lore-nya dia nih, ceritanya dia kan nyelamatin si anak buah kerajaan ini kan. Nah, di anak buah kerajaan ini kayak ketrap di dalam segitiga itu. Nah, masalahnya yang paling ngeselin adalah si bin-binnya ini tuh menyebar di semua penjuru map ini gitu. Dan satu persatu dari mereka ini bisa jadi orang penting. Makanya harus kayak dicekin satu-satu gini nih, ngobrol. Ada yang ngasih teknik, ada yang itu tadi kalau si Weaver itu dia bikin L-Cloth. Kan gue udah dapat L-Cloth. L-Cloth-nya tapi harus dijahit sama dia. Baru si L-Cloth itu kalau nggak salah double jump nggak ya? Kan ada satu item namanya double jump nih. Banyak item yang bisa mempermudah kita bermain game ini gitu. Cuman dapetinnya mesti kayak tadi tuh. Ada beberapa kebutuhan khusus. Alliance-nya cuma bisa dapat semua bonusan. Iya, ini sih menarik sih Underlord yang baru. Semoga dengan menjamurnya, kan ada 9 unit baru. Kombonya nambah, alliance-nya bertambah, jadi nggak repetisi gitu loh. Maksudnya walaupun tetap RNG base, paling nggak ada pilihan. Ada banyak alternatif gitu loh. Itu yang satu-satunya menurut gue game auto battler, mekanisme yang anjing. Mekanisme yang bikin gamenya playable adalah cuman dengan nambah possibility combination nambah, Maybe I RNG missed bisa ditekan ke bawah gitu. Jadi playable game, nggak game judi. Walaupun posisinya nggak bisa dihilangin sih, RNG tetap faktor paling gede buat itu game sih. Anjir, udah capek-capek loncat, taunya bincang-bincangnya di bawah. Let's go. Brisketa. Ibarat main gameplay juga sih, main statistik juga lihat-lihat komposisi musuh. Iya. Iya sih, sebenarnya nggak ada bedanya sama game kartu ya. Tetap aja ada RNG-nya. Cuman ya itu, dengan banyaknya unit pasti akan bikin ada elemen strateginya gitu, tambah banyak. Dan itu kan yang dicari sebenarnya. Maksudnya masa lu main game kayak gitu based on luck, ya mendingan main gameplay sekalian maksudnya kan. Betul. Fuck. Ini platformer nih kampret betul. Tiga biji dong terakhirnya. Oke, nice. Ada satu hal yang membuat hari ini lebih mudah runnya, karena saya sudah potong kuku.
Loh. Ah, celup. Loh. Apa sih? Loh. Jadi pengen main lagi sih, ntar cuma sekarang lagi sering main TFT. Asik. Gua nunggu udah ini aja deh. Pas udah buka aja, ntar langsung nyusul. Kalau main sekarang takutnya makan hati. Iya, kenapa sih? Sering banget ya kayak gitu deh. Tidak bisa dibiarkan. Loh, sering banget nih X gak kepencet. Pokoknya hero baru keluar baru main. Iya. Kan season 1 kan. Season 1 katanya di situ ya. Sudah, tunggu aja. Oh shit. Damage-nya 38 ya kayaknya. Wah, ini tolong dong zombinya jangan dibikin nyerang pas lagi gua platforming juga. Boleh kali. Shit. Loh. Lah. Loh. Saya bingung kadang-kadang. Pokoknya hero baru keluar. Aduh, capek tadi ternyata. Yuk kita terpaksa mesti pakai cheese anjir. Ya ampun, ada health dong. Oke. Pakai analog. Iya. Soalnya direct padnya di padnya ada yang mendem, arah kanannya mendem. Kena sih. Oke, gue kayak game PS1 enakan main pakai arah exactly. Was that right? Guess I'll go back and check. That is right.
Sampai zaman PS2 saya main WE masih pakai D-pad. Bahkan teman gua yang bawa stick ini ke sini, dia mainnya juga masih pakai D-pad kadang-kadang. Kalau udah kebiasaan emang susah sih. Gue tuh lupa ya. Dia nih ada mekanisme Brevenser Musashi itu ada mekanisme ngerem. Kalau habis lari tuh jadi kesannya kayak orang bego gitu loncatnya. Puzzle gini nih. I see. Gagal. Yang depan dulu tuh. Iya bener. Aduh. Salah ini sekali, udahan dong. Loh. Bentar, kalau gue nyangkut gimana dong? Oh, ya gini. Salah dorong. Ya, ngantuk udah. Aduh, Pak Musashi. Lemah amat stamina-nya. Masalahnya kalau tidur di dungeon tuh darahnya ngurang. Ngurang kan? Enggak dong. Lah, tadi kenapa ngurang? Aneh. Tadi gak kena racun. Padahal belum ngopi. Kalau di sini pakai cara manual tidur.
Alah. Kalau laware, Pak Musashi belum kena janji jiwa sama kopi kena enggak? Saya bersama Pak Musashi karena saya bukan anak-anak kopi. Oh shit, this one. Anjir, kita harus nebak mana yang ground, mana yang enggak, based on si hantu-hantu ini. Ayo dong. Shit. Oke, bawah. Oke. Loh, pakai nyangkut di pintu. Shit. Hey! Salah gua. Terus. Pincu. Anjir. Binconya dari situ ya. Binco. Udah mau mati ya jadi Pak Musashi. Halo. 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 Mesti regen sambil tidur, Pak, supaya nggak. Oh, dilihat tuh. Puff. Hah? Pusing? Pusing apa? Gimana sih? Ngigo istri saya. Wah, ini turun ke mana nih? Untung nggak loncat situ. Kalau gue ngelempar fusion harus kelihatan nggak? Nggak kelihatan.
Ah, iya, 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 iya. S-Revive-nya terpakai. Shit. Jangan ditahan. Huh. Di bawah sini tuh ada jalan ya, by the way. Harusnya bisa deh. Ya, tuh. Dincofil. Aha, techniques. Dua. Mumpung jam 11. Supposed to. Tuh. Ish, tutup dong. Welcome. Aduh, harganya 3.000. Gak mau mencet itu sih maksud saya. Oh, Sir Sir Musashi, why did thou cometh hither? Let's see. Salah. Night sea, night sea, night sea. This one.
Probably such a special technique accidentally device this technique of the complete fear. Desperado attack. Oh, dive attack nih. X segitiga. Bukan deh. Desperado. Kotak segitiga kotak. Hello. Scribe Shanky. Scrub Shanky. Outer stick root. Oh shoots. Grow mustache. Huh. Do, 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 do. That thing. Okay, there. Sleep. Wah, appraisal shopnya. Oh well. Duh. Maybe. Wah. Oh. Shit.
itu sakit banget. Ternyata seperti itu. Nice. Duh. Oops, left or right? Waduh, bingung. Sama aja kali ya. Ini dulu. Shit. Shit. Gak bisa dihindarin apa? It is trying to fuck. Shoot. So, right, left, right. Copy that.
shit. How should I know? Cemaskan. Shit. Hate the level. Can we not die here some way? Hate that. Oh my. Ini dari save data. Oh, damn. Ya sih batal selesai hari ini kalau gini ceritanya nih. Whoa! I'm alive? Easy, fellas. Easy. Damn. Do the zombie. Oh my god. Ini nih. Oh, kita tadi dari itu ya, save box. As the time goes by. Ngapain yuk? Hah? Gojek? Oh. Aduh. Sure ya. Loh. Ya Allah. Bisa nggak sih ngeliat dari sini?
Wah, ini jauh lebih jauh ya. Enggak deh, ini jauh lebih. Oke, let's go. Maybe I missed something. Check it out. What is all about? Salah kok bowling. Salah pijit. Oh, di sini. Oke. Gitu. Oke, sip. Dem.
Loh. Nggak ada. Oh. Ini, Pak. Ya ampun. Bener juga. Shit.
Aneh. Mata. Oh. Tapi maksudnya gimana cara kita tembusnya? Alah, Lumina. Kok kesana? Tidur dulu. Waduh, gila. Ternyata jauhnya. Bisa tamat gak ya hari ini? Just Snake Eye. Well, okay. Well, okay. Hey. Oh man. Wah, gawat. Gak bisa balik.
Damn. Leave. Waduh, let's go lah. Ulang lagi jadinya kampret. Gimana ceritanya speedrunner itu bisa 2 jam dengan glitchless? Saya bingung, ini aja udah 2 jam. Ya nyasar sih, cuman kan segini juga ya. Ayo, ayo, ayo. Shit. Ganti Lumina. Nah, ini hampir. Mbak. Leh. Susah banget.
Hai. Iya. Öldü. Oh. Boo, 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 boo. Shit. Ah. Yeah. Skilled. Sa
Selalu aja. Sebentar. Itu ada apa di sana? Oh. Sheesh. She got a ticket to ride. Push it, baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. See the papa live up with the baby, don't you, baby, don't you, to the line. Jofield. Istirahat binco-bincoan dulu.
That's funny. Where'd he go? Where's the goose? Disgusting belt. This is the double jump belt. Masa gue harus buang ini? Ah, inilah. Hilda at the inn. No. Let's just wait for the store to open and appraise the belt. Oh, ya, kita tidur di castle lagi lah kalau begitu. Dudung. Belet kencing, Sap menu teh. Oh iya.
L belt. Bedpan. Hey, Finn. Hey, welcome to the stream. Welcome to Jefferson Step. Never saw you before. Where are you coming from? Here's to check JRPG. Thank you. Well, this is not really an RPG, but well, yeah. Well, you can say that this is action RPG. This is an old-time goldies Professor Musashi. Ever heard about the game before? Yeah, I thought you were resting at the inn. Some water. Now we are going to the well. You know, you're looking very tall. Check the well. It's stored away in a church. Now it's time to get those water scroll. I saw this game before, not sure where, but never played. Oh wow! Oh well, this game came out on 1998, and it's definitely one of the best and probably underrated game. Have some amazing voice acting. Someone stole the church precious bell. I tried to catch the thieves and run outside, but they tricked me. Okay. Come by at 2 AM precisely and I will show you. Oh, still a long way. Stock a little bit of health might be good. Welcome. I'm trying to quickly finish the game. Trying. Oh well. Anyway, must go to toilet. Anyway, Finn, welcome. Thanks for the loots. Anyway, what are you used to play anyway, or what game you used to watch on stream? Wait, I need to be right back. Bladder problem. It's on the way. Yeah. Wow. I need to wait till the 2 AM also, so I will leave the game. I'll be right back. Toilet session.
Oke, hampir. Oh. Right on time. AM. Halo, sorry om sambil dengerin karaoke di sebelah. Koni lagi karaokean ya? Must be those schools. Welcome Pak Yus. Kita sudah mau bos ketiga. Kurang 3 bos lagi sebenarnya. Hari ini kelar rencananya. You're Musashi? What a joke! What a joke! Like, how audacious of you to have the same name as Brave Fencer Musashi. Hey, be quiet. Who are you anyway? I'm Bubbles. Because of my beauty, I won second in the Miss Thirst Quencher contest. No autographs, please. Miss Thirst Quencher? Don't you mean the contest for old hags? How dare you, you little runt! Like, just because Sis won first place and I was stuck with second. Just like the princess. Why are all the women I meet like this? Semoga tidak Like nyasar-nyasar the lagi cat's got setelah your ini. tongue? Ingatannya semakin Whatever. jelas sih, Give me semakin Lumina. ke belakang cuman Ha! I'll show you what it feels like to be shredded by Lumina! What a brat! No use trying to negotiate. So, like, get him, boys! You guys blind? Come on, you're history! Oh, mau nanya itu game ini di Steam namanya Rising Hell itu buatan studio Indo. Betul sekali. Buatan studio Indo namanya Tahu Game dari Kediri. Enemy soldiers! Whoa! You play fair, don't you? You got a whole army! Like it's because you're such a little brat. Ta-ta! Tata. Gotta go home and like take a shower, you know? Shoot! Better start pulverizing them before... Hey, these aren't the same ghouls as in the underground dungeon. Nothing's working. What's going on here? Stubborn maggots! How can I butcher these zombies? Watch.
One hit? Oh, terakhir kali gue nge-save di mana sih? Sebelum masuk sini kan? Oh, diapain ya? Gue lupa loh zombinya. Yeah, what do you... Appraise all so shield. Oh. Sleep again till 2 a.m. Oh damn! How to kill those ghouls on the church door? Let's go. You're Musashi? What a joke! Okay, now Like, it's how time audacious to of you to have the same go faster.
Okay, so I remember right now. You play fake. I remember how to beat those guy. I remember. Stubborn maggots! How can I butcher these zombies? Oh shit, shit. Ya, To oke. have the same. Gue inget tapi, gue udah inget. What up? Saya teringat gara-gara nih, tuh. Dia nembak sekeliling dinding. Time. Saya ingat sekarang. Shoot! Jadi dia harus... Tapi kapan ya timingnya ya? Hey! Aduh, kok pakai bola bowling sama. Oh, gue gini aja lah. Ya, kayak orang. Gue gini aja, nggak perlu ngegebuk. Stubborn maggots! Ya, oke. Capek-capek ngegebuk. Malah nggak save. Apakah bapak-bapak sekalian yang menonton sudah mengerti apa yang saya incar? Dan dari logiknya, ada yang bisa menjawab? Hey, it's almost morning. Snakes don't come out during the day, so maybe I'll try to kill a little more time. Yap. Just as I thought! Sunlight's their weakness! Alright! The door opened! I'm out of here! Terus itu soldier-soldiernya semuanya cuman tidur-tiduran doang di belakang. Iya, jadi itu alasannya kenapa. Jadi kita tadi masuk ke sini cuma boleh jam 2 pagi. Jadi kita ada 5 jam ceritanya. Jadi, untung nggak 5 jam, literally 5 jam. Ayo kasih saya mana talinya, ya ampun dari tadi. All full stand.
Nice game design sih. Anjay kayak lagu Peter Pan. Emang ada yang judulnya Menunggu Pagi? I will find it. I'll bring it. Nice game design. Let's go. Cool. Now I can get into the well. Better get down there. Maklum bukan sobat sahabat Peter Pan. Ini dulu yang penting. Border Crest. Hihi. Gua scroll tuh berarti masih kurang 3. Api, angin, sky. 3 dungeon lagi berarti. Waduh, bisa gak ya tamat hari ini? Scroll air gunanya adalah untuk melindungi diri dengan ini. Aduh, cara naik ke atas ini tuh gue lupa cara cara activate ini tuh gimana sih? Belakangan aja lah. Ay. The church bell. Oh, sure looks heavy. Touch the bell. Here goes nothing. Hey.
Oke. Shit. Still a little wait. Check-in. Maybe I missed something. Here goes. Bos ketiga alias bos kedua kalau di scroll bos kedua. Bismillah. Kebetulan sih masih ingat bosnya kayak apa, tapi nggak tahu deh. Maybe I... Ingatan dan ini bisa saja berbeda. Just as I thought. Prakteknya bisa beda. Semoga, thank you. Semoga deh. Hari ini. Maunya hari ini. Incho. Taste them.
The fire cup. Shit. Let's go. This must be the second Crest Guardian. Uh-oh, it's starting to move. What a loser. The ceiling's collapsed and he can't move. Geek. Really? Oh, shoot. Shit. Malahan kalau bareng kakak Imperlias. Hah? Oh shit. Oh, gue lupa, gue bisa double jam. Ah ya. Shit. Kopdarnya ngapain? Nge-game. Aduh. Aduh.
Salah. Salah lagi. Loh, kok kena? Semangat om kelar dari ini. Aduh, kayaknya nggak kelar sih. Nggak tahu ya. Doakan saja. Nggak ada ini lagi. Healing. Nggak ada healing. Satu hit lagi tapi... Bisa sih kalau... Coba gini aja deh. Kita coba gini. Cus. Oke. Shit. Ah. Ah, iya. Aduh, jadi apa biru? Anjir, matanya naik. Semalam lihat om main kayak kontrolnya gak enak banget. Sekarang saya mencoba meminimkan handicap dengan cara memotong kuku. Better. Tapi ini kayaknya gue mati sih. Oke. Gini tadi gue udah siap-siap. Untuk emulator. Tapi tetap aja, gue nggak bawa heal soalnya. Jadi tetap aja challenge-nya. Semalam dikit-dikit nyebur. Begitulah nasib. Tombol kotak gue ternyata juga agak mendelep gitu loh. Aduh, mendelep. Problem controller.
Shit. Shit. Loh, kok kena? Ah, sialan. Itu nggak boleh kena 2 kali itu. Ah, shit. Ayah, nggak ada. Ah, shit. Shit. Sering kena. Sering kena ujungnya pedang atau gimana gitu loh. Kayaknya bisa lebih baik dari ini. Tahu saya artinya belah. Iya, save state. Mendelep kotak gua. Aduh, pas abis. Kena lo. Ayo dong. Aduh, cuma lap. Ya. No heal. Tapi save state. GG. Masih ada 3 dungeon loh. Bisa nggak ya? Asal nggak nyasar sih. Waduh. Itu ya. Game ini tuh kok kayaknya agak kepotong gimana gitu dan gue nggak bisa nge-adjust posisi gamenya. Pakai save state. Itu tadi barusan akhirnya menyerah pakai save state. Kalau nggak tambah lambat soalnya. How long do I have to wait? This is so boring. It doesn't seem like Musashi will ever come and save me. Hey, I didn't realize it before, but isn't this a Bincho type? Come to think of it, they were talking about summoning another hero. I know! I'll do another hero summon and get another hero to save me! I'm such a genius! Okay, come out, come out! Ini membawa masalah nih. Alright, I did it! Like I must be a genius to be able to summon 2 heroes. Well, who are you, young man? I am Kojiro. Where's Musashi? Sir Kojiro, what a hunk! Take me away from here!
I am sorry, but I do not have the time. I must challenge Musashi to a duel. Like, what are you saying? I summoned you here. If you don't listen to me, you won't be able to return to your world. Do you understand? I must get revenge. That is all I care about. Kochiro dan Too Musashi. bad, princess. Well, good timing. If you want to fight Oh, Musashi, Lutz come with me. incoming. I understand. Marilah kawan-kawan kita Glitz. Terima Is kasih this a bagi joke? bits. You're not thinking of taking someone else's man, are you? How cruel. The Duel at Dragon Island. Chapter 4. Ini sebenarnya 2 chapter lagi deh. 5 dan 6. Tapi dungeon berikutnya ini namanya Dragon Castle. Di Dragon Castle posisinya itu sekarang masalahnya kita kemana? Itu aja. Gue lupa. It's been a while, my son. Coba kita visit ke Sir Musashi. aduh. Tester. Poison tester. Scribe Shanky. Teach me, teach me, teach me. Lupa kemana ya? Picking up dung. Tough.
Kayaknya sih kalau nggak salah. Blekem. Kok tadi di bawah? Oh, reliknya belum mati. Yang tadi. Oke, oke. I got it. Kalau zaman dulu di rame juga. Rame. Nintendo versus Sega ya dulu. Sega dan Nintendo sudah sama sih kayaknya di sini. Ada dulu tuh zaman kecil kan ada kubu Nintendo, kubu Sega. Soalnya biasanya punya satu nggak punya yang lain. Saya dulu termasuk ini. Ada dua-duanya. Enggak sih. Bukan gue yang punya. Karena ada kakak gue, terus ada tetangga, pinjem. Maksudnya ngerasain dua-duanya. Tapi Sega itu yang memorable gamenya dikit ya. Ya nggak usah ditanya kalau Sonic sih. Tapi agak sedikit sih yang memorable buat gue. Ada yang aneh-aneh yang nyeleneh-nyeleneh gitu sih yang inget. Cuman banyak kan kayak nggak berkesan gitu loh. Tapi kalau Nintendo kan ya Super Mario, Zelda, banyak banget yang top-topnya itu banyak gitu. Mario, Zelda, Chrono Trigger, semuanya Super Nintendo soalnya. Pincho Field. Watercress, Relic Keeper, Trifossil. Kayaknya di sini ada Pincho Field yang penting.
We go up to the mountain. Tree fossil itu ada di sini, berarti bisa kita lewati. Sekarang mudah. Dulu pengen punya Game Boy Advance. Waduh, kemarin sempat bahas dikit game yang paling memorable kalau Game Boy Advance. Ada dua, kalau buat gua ada dua. Yang satu adalah Golden Sun. Yang satu lagi Final Fantasy Tactics Advance. Dua itu yang paling lama gue mainnya. Tapi di samping itu Zelda-nya juga ada Minish Cap, ya itu termasuk Zelda yang mungkin bukan yang paling bagus, tapi good enough, apalagi buat handheld console. Itu definitely satu Zelda yang by the way, enggak sih, gue juga punya handheld ya. Itu salah satu konsol yang ini loh, nggak terlalu laku juga sih. Terms penjualan ya maksudnya. Di terms penjualan itu nggak terlalu laku. Main buttonnya cuma 2. Iya, itu gua iya, salah. Itu maksudnya ngomongin ini sih, waktu itu udah emulator. Langsung di emulator aja main ya. Trifosil ya, mana sih Trifosil? Citra emulator. Gimana ya? Bukannya mau apa nih, tapi masalah aksesibilitas aja. Itu waktu itu mah sulit banget juga. Era itu tuh banyak banget perintilan game tuh banyak banget. Aduh. Waktu kecil gue nggak tahu loh kalau itu namanya membajak. Ya termasuk game PS1 tuh semuanya bajakan juga nggak tahu sih, nggak ada edukasi untuk ke situ. Hai. Oh, sebentar deh. Ini ngambilnya harus dari
Give it a shot. Sekarang pas nih waktunya lagi ada angin tuh kan. Oke. Selamat activity berry. Salah. Gimana kalau nunggu pagi menjelang sekalian regen. Let's go. Mayor Governor got a call. Would you like to be the new mayor for a while? Huh? Loh, sial dikecoh. Ini tuh suka ada ini juga nih, kayak jawaban yang kedua dong. Nggak selalu jawaban pertama. Trade up well. Aduh. Lumina. Done. Someone's coming. This. Ben! Oh, over
over here. I hid it underground in a cave. It was real heavy. Don't worry, Ed. I'll do the rest. If Capricola boots us out, we'll have a backup. This golden bell should be worth something. Who the heck's Capricola? Who's there? Don't hide from us. Come out! Been here the whole time. That means... Heard everything, pals, but it's too bad, because the bell you were talking about is gone. I returned it to the church. What? You took our backup for just in case? He's lying. That midget can't carry that huge thing. Huh. If you think I'm lying, go and check out the church. You destroyed our future. Imbeciles, you think I care? Who are you calling an imbecile? I'm not an imbecile! We won't forget this. We have some business to do now, but later you'll be so sorry. They sure... I want this belt. Yap. Ini dia yang saya butuhkan untuk hidup yang lebih baik. Aduh, nanggung banget waktunya. Aduh. Just over the south if you want to get it real fast. Ambil gak ya? Nanggung tapi kok ngeselin. Adalah. Bisa sih harusnya sampai jam... Sekarang baru jam 7. Masa jam 12 nggak tamat? Gak bisa ya kalau nggak keluar. Jer. Ah. Loh. Kok? Loh, Pak.
Ya Allah, nangkep gini doang susah amat. Acuh. Cuit. Kamera aja nih loh. Ya ampun. Get corners. Corner. Crap. 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 Gitu deh kalau gitu. Corner tuh gimana sih? Corner. Saya roti bakar dulu buat sambil nonton. Saya juga mau ngambil makanan nih rasanya. There are so many advantages. Are you ready for your next assignment? Complaining about getting the gondola. Old Geezer.
It. You already saved RP QB. I see. There you go. When they receive the gizmo, they will be again preparation to fix gun or anything else. Well. Picture already captured. Go to the mine. What can we learn? Teknik dong. Dashing Pierce. Shepherd. Oh shoot. Corner tuh. Wow. Top PM. Ntar lagi deh. Ini counter kah? Oh bukan. Hello. Corner tuh yang mana nih corner ya? Corner. Enggak ada. Terus. Ayah.
Oh well. Saya be right back dulu. Saya mau maem. Break time. Bentar ya. Be right back. Be right back. Be right back. Be right back. Cari makan.
Oke. I'm back. Lihat Koni dulu ah. Lihat yang lain dulu nih, mumpung. Thank you, Skirin. Thanks for the cheer. Pak Reed is awesome. Let's go. Isi Richard Sergi dulu. Gak bisa sambil main nih kayak gitu nih. Ini potong rambut ya? How can you swap my emoji? Lagu biasa ya? Use right hand, not left hand. Use My voice is become so high. High already cooking. What is the next song? Sobakasu. Waduh. Mantap. Welcome back. Sudoku. Nani? Ini mah nggak bisa dimakan pakai. Terus Wait. kan pakai tangan nih. Ada. Cepat sekali.
Roti bakarnya di. Saya juga lagi makan. Terus lagi nonton karaoke sebelah jadinya. Mukbang. Lionel Peter, welcome. Sambil nonton, serius? Pak Mangki laporan. Apa? Kenapa kau ngambil bawah? Harusnya ngambil atas, Pon. I don't know the song, but only the rap. Sugoi marugoi desu. Last song Cookie, last song. Ya, last song Cookie, then we change to bomb. Yeah. Yes, sir. Last song. Cotto mate. Okay. Secret Base. Favoritnya istri gua nih. Tadi lu biasa Just be ready. Be ready on the voice chat. I think just go to lobby chat. 君と夏の将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月はた出会えるの信じて最後の思い出をいいにゃAnother sad song. Oh belum. Boku wa tereksa sou ni カバンで顔を隠しながら
本当のとっても嬉しかったよ。ああ花火が夜空きれいにちょっと切なく、ああ風が時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の虹の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月会えるを信じて、君が最後まで心を払い叫んでたこと知ってたよ。Dimasakin apa om? Bayam, sayur bayam sama ayam. Karena ayamnya nggak bisa dimakan pakai, nggak bisa dimakan pakai sendok rusak untuk kebersamaan. Sayur bayam tempat saya namanya jangan bening. Hah kok? Lah, kalau di sini sayur bening beda gitu. Kalau di Solo tuh itu. Emang ayam harus pakai jari, nggak bisa pakai sendok. Iya. Aduh, pengen denger. Aduh. Lepas. Kecuali boneless. Tadi saya pesimis kalau hari ini nggak bisa tamat, tapi kayaknya tamat ya hari ini. Kita lihat. Napasnya habis si Koni. Tapi ini secret base. Lagunya nyambung terus gitu deh. Song we change the game, keep talking and nobody explodes. Oh, Fit kalau Cookie mau and main Goku. baru. Cookie already. Cookie, go to lobby chatting. Cookie. Tamat. Wherever. Oh, bener juga tuh. Tamat nggak ya hari ini? Apa lewat jam 12? Go to the voice chat, Cookie. Maybe use lobby chatting. Up to you. Yeah. So you can brief Chudoku first, maybe. Keep talking and nobody explodes. I don't know what kind of game is this. Yes, I'm gonna try. Okay. Oh, Chudoku in already. Lobby chatting. Oh! Object!
datang dicir. Makasih. Kejar Om tayang biar Ilham. tamat. Oke, Iya. siapkan diri Anda. Stand by guys. See, I have this now. It's very cool. I'm closing the Sedang game. makan. Wait, I turn off. Change the window show, I think. Sedang melahap ayam. Can you see something? I don't think. Kejar tayang banget maunya gitu. Kalau nggak ketunda, backlognya makin penuh. Ntar Just take my mic. Weh, what? Sedang melahap air. Okay. Wait, it's here. It's not should be here. Wait. I need to close my chat. Ah, yabe. Okay. Wait, I'm sorry, guys. Move it to this side. Oh my gosh. ada Tree of Savior, Koni. Okay. Is this sleep? Wah, Where is Cookie? Cookie? Ada. Cookie, where are you, Cookie? Cookie? Sir? Cookie? Oh, Cookie. Oh, Cookie inside already. Yeah. Hi, Connie. Hi, Ubu. Cookie. Ubu. Ooh. Okay. So I opened the game. Yeah. You have the game? I already installed this one. Good. You already told Chudoku what to do? No. Yeah. I also don't know what to do. I just I think you. Oh, iya Pak ya. Tadi. Iya Pak Animus. I do like produce series. Okay, so this. If you see right, this is a local multiplayer game for 2 or more players. tuh. Udah habis. Back to the run. Okay. You are the bomb diffuser. Your goal is to defuse a bomb with the help of your friend. Your Back. friends are the experts who guide you by using the bomb diffuser manual. Kecilin dulu ya, Kon. Saya lurking dulu, Kon. Kita back to Prevencer Musashi Run. Dah. Habis. Oke. Mau main tos tapi nggak ngerti sekarang sistem jobnya beda ya nggak? Beda banget. Sekarang bisa ngambil 3 job langsung. Tapi enaknya sekarang bisa ngulang-ngulang jobnya makin cepet. Jadi kayak bisa reset gitu. Jadi goalsnya Trio Savior zaman dulu tuh tercapai. Dimana dengan job sebanyak itu, harusnya aim gamenya adalah membiarkan orang merasakan gameplay yang berbeda-beda, bisa ganti-ganti job. Nah, sekarang udah kayak gitu mereka. Thumbs up. Naruh piring dulu, keluar, cuci tangan, back.
Kalau dulu kelamaan, kok wah dulu sih parah banget itu Pak. Dulu Pak sistemnya Pak. Kayak dulu tuh yang itu ada nggak sih waktu kayaknya belum ada Pak Mangki deh. Jadi gue pernah cerita dulu kan gue main lagi tuh habis di Rebirth. Terus udah bye-bye dari Indonesia akhirnya finally thanks God. Bye-bye dari Indonesia, Game School ditutup Trail Savior-nya, back ke Steam. Itu gue sempat main ya seminggu lah sama Bini. Karena dulu gue satu-satunya MMORPG yang kita main bareng paling lama tuh Trail Savior. Nah, setelah itu apa zaman dulu tuh gue naikin level itu ampun-ampunan Pak. 2 minggu nyampe level 280 dulu. Itu juga grindingnya 20 jam sehari. Awal-awal open beta. Saya coba main Bini dulu, saya masih menerawang jodoh. Santai, tidak usah terburu-buru. Cari jodoh bukan kompetisi. Ya, nikah tuh cuman kesepakatan, Pak. Tinggal bareng deh, paling enggak. Tinggal bareng lebih ini. Tinggal bareng tuh lebih bermanfaat daripada bukan bermanfaat. Lebih menjelaskan sesuatu tentang kehidupan kalau ketika lo tinggal bareng, memutuskan tinggal bareng sama orang yang lo nggak kenal gitu. Sebelumnya maksudnya nggak kenal sebelumnya, bukan nggak kenal terus. Back to the game. Not all I'm call you sensei, no. Aduh, nggak ada lah. Teman hidup ini aja, teman sharing aja. Ya beberapa pengalaman pasti saya lebih banyak belajar dari itu orang lain. Lebih banyak enak mendengar pengalaman orang lain sih. Pas tos Indo mainnya pas udah sepi saya soalnya baru ada laptop lagi. Oh I see. Mending kalau mau nyoba sekarang sih. Sekarang udah sangat bersahabat Pak. By the way itu yang di komunitas Indo masih aktif deh seingat gua. Masih banyak yang aktif. Reload tadi buang waktu lama di situ. Welcome! Mayor. Yang bikin ngomong-ngomong soal nikah mah, yang bikin nikah berat tuh cuma tuntutan sosialnya lagi. Oh iya. Kristal ini buat apa sih? Saya ada Discord sih baru gabung doang belum cek isinya. Oh ya itu sangat membantu kok. Sangat membantu mereka. Gimana rasanya spend time main game sama Bini?
Ya banyak momen lucu-lucuan, tapi gue tuh ada kalanya apa ya? Kayak bukan kompetitif juga sih sebenarnya. Tapi kayak kalau udah mau set main bareng tuh jadinya ngegas gitu loh. Kayak main terus, nah ketinggalan tuh biasanya dia. Kita ini sih, oh, aduh sayang banget gak gue jadiin highlight. Dulu yang paling asik tuh, kalau yang pure buat lucu-lucuan doang tuh, kayak ini, Super Mario Odyssey. Itu bisa main berdua kan. Satu ngendalin Mario-nya, satu ngendalin topinya. Wah itu lucu sih. Tapi itu ya inilah, beda game, beda feel sih. Kayaknya gue nggak bisa deh main MMORPG sama dia, nggak bisa. Ketinggalan ya. Noob, nggak juga sih. Nggak noob sih. Soalnya dia tuh ini, dulu main RO banget. Dia main RO jauh lebih lama dari gue. Bentar ya, salah. Iya, RO tuh pasti entry point MMORPG sejuta orang nih. Zaman Marnet, yoi. Walaupun gue pertama kali takjub sama fenomena warnet itu adalah satu game sebelum RO, yaitu Nexia. Takjub sekali saya melihat orang nginep di warnet tuh udah amazing banget gitu, kayak, hah, ini orang nggak pulang. Ini waktu kecil kan nggak kepikiran gitu loh kalau orang tuh akan konsumsi game tuh segitunya gitu. Baru setelah RO memang orang-orang lebih menggila lagi. Nextnya juga tahu banyak juga yang main. Wah iya, saya main itu dulu sampai level 75 saja, karena habis itu mereka level 60 mau sosokan bayar gitu juga. Yang akhirnya sistem itu ditiru sama RO juga kan, sama Lito. RO tapi Nexia tapi lebih ini, dia lebih tone down, bayarnya setelah level 60. Jadi dikasih main tuh level 1 sampai 60 tuh gratis. Kalau RO kan dulu kan zaman pakai voucher tuh, ya udah disikat aja duitnya, menguap begitu saja tuh. Voucher 1 hari, voucher berapa jam ya? Ada voucher 8 jam kan, gue liat betul. Yuh, ada Pak Mo. Halo Pak Mo, welcome. Tak sadar saya ada tiba-tiba ngomongin game ini, game online. Rame chatnya, gue lagi ngeliatin platforming. Lost Saga game broken di combo, gak bisa berdiri. Get Empet main gue. Nexia sama satunya Luna online. Luna nggak main, Get Empet main, Perfect World main. Habis itu lama banget gak main game itu. Habis itu 2011 itu apa, sempat ada game abal-abal lah, Weapon of Mythology lah apa. By the way, gue di Weapon of Mythology tuh
ketemu sama si itu apa? Kalau kalian tahu yang main sinetron anak jalanan, si Stefan William, dia kan main CS, tapi kayaknya sama-sama. Kebetulan kayak diajakin temennya gitu main MMORPG, sekalinya main itu Perfect World juga main. Saya zaman warnet mainnya Dota, gak sempet main MMO. Itu sebaiknya mending Dota aja sih. MMO tuh ngabisin duitnya sih gila. Jangan deh. Mending buat yang lain. Salah gua. Dari tadi tuh gua muter dong jalannya. Udah ulangan. Aduh, semoga minimal di stream ini tamat ya, di stream ini tamat. di refresh kalimatnya. Mungkin nggak hari ini tamatnya. Salah. Tadi udah ngobrol sama istri mayor belum sih? Aduh, ngulang lagi aja. Aduh. Belum. Tadi lupa. Meskipun saya pakai save state, saya punya rules juga. Save state-nya yang dipakai cuma 1 slot pokoknya. LPG rugi waktu, rugi duit. Cuman memang nggak bisa dipungkiri. Zaman dulu tuh kenalan sama orang tuh banyak banget tuh ya MMORPG sih. Dan apa ya? Kenalan sama orang-orang yang lebih tua walaupun lo masih bocah gitu, itu sangat membantu ini lo gitu, memperlebar dunia lo gitu. Makanya menurut gue keajaiban internet tuh dari dulu tuh ya itu sih, MMO ngabisin duit, Dota ngabisin waktu hidup. Itu dia 3.500 jam saya 3.800 jam. Terus kemarin uninstall akhirnya setelah 1.500 win. Udah cukup, bye-bye Dota. Sama main mode marble aja zaman belum ada line get rich. Iya om, bener lah, emang minimal dapat kenalan di warnet. Terus ini apa, zaman dulu tuh ada masanya nyari-nyari MMO keluar gitu, kayak Kabal segala macam yang jarang orang Indonya, ya kenalannya sama orang luar. Gue liat banget itu dulu zaman tim Talk. Ya elah, tim Talk udah mati, ke hajar Discord sekarang. Tim Talk sama TeamSpeak sama Red Call kan. Gue liat banget dulu TeamSpeak itu ngobrol sama orang Portugal sama Brazil, main kabel. Masa-masa sulit berkomunikasi sama orang. Terus Lucent Heart itu entah kenapa pemain Europe-nya banyak banget. UK tuh, di orang-orang UK banyak. Iya, ngapain gua? Aduh, kena racun. Aduh. Gua nggak ada antidote ini masalahnya. Wah, kacau. Berat sekali ya. Tunggu. Kalau gua kayaknya gua bisa deh. Ini kalau gua sikat si okay. Harusnya dia ada antidote, please. Oh, what? Thank you cheer-nya, Pak Mo. Thank you. Dulu dengan Lime Odyssey gak rilis. Lime Odyssey itu apa ini? Saya baru SMP belum tahu kayak gituan. Yang penting grinding every day. Sama waktu zaman Nexia, taunya grinding.
Ini What's all this crap? I can't find the gondola gizmo in this pile of garbage. tiap detik gue cheer Better go satu. back to the palace to ask the Wah, geezer anjir. and the carpenter. Tiap detik cheer satu bunyi terus dong. What? Better go back. Oh, si What the? Better Jadi ternyata gue lupa ngomong sama balik. Gue ngelot lupa dong. Biar bisa ngebalap Pak Rit. Wah, Pak Rit ceban, cok. Gimana? Sir Musashi, why did thou cometh hither? One Kendri. Kita beda umur tapi sama generasi Om jadi nyambung. Beda generasi juga di sini ada waktu itu. Hakim beda generasi. Dia Gen Z, Gen Z 2000 ke atas. Bisa nyambung. Enggak, gue sih berkaca sama diri gue sendiri waktu masih kecil. Gue waktu masih kecil justru orang-orang yang lebih tua dari gue, yang nggak asshole pastinya, itu jauh lebih menyenangkan gitu ketimbang main namanya sumuran kadang-kadang. Smells like a beat boy. Tidak ada, Pak Ritnya cuma nonton. Pak Rit lagi ngirit mungkin. Soalnya ini apa tradingannya menunggu Brexit katanya tadi dia bilang. I wonder how they are. Bentar. Gue kan udah ngomong sama dia ya. Kok? Wah, kacau. Oh. Carpenter Pak. Saya kelahiran 96. 2000-an ke bawah, saya masih balita. Si Hakim tuh lahiran 2005, 2004 atau 2005 tuh berarti. Soalnya dia masih 14 tahun. Terus zaman dulu banget waktu gua mulai streaming di sini kan gue dulu awal tuh iseng-iseng streaming PUBG Mobile kan, gara-gara teman-teman banyak yang main. Teman-teman yang nggak gamer pada iseng-iseng main PUBG Mobile dulu. Itu ini ada bocah-bocah banyak kan yang 11 tahun, 12 tahun. Nah, tapi karena mungkin platformnya Twitch itu mereka kayak bocah-bocah yang lumayan ini kayak melek teknologi lah, paling nggak melek teknologi ya. Bisa kayak ngatur-ngatur command gitu. Saya berlahir kemana? Jadi ternyata harus ke gondola dulu, terus balik lagi gitu. Aduh, diperlambat terus runnya. Tenang. Hari ini masih 4 jam. Pokoknya tamat today. Tamat today. Saya ralat tamat di stream ini pokoknya. Coba tadi lawan siapa tuh? Bos yang itu bisa lebih cepat ya. Bocil elite, oh betul. Ya itulah. Orang tergantung lingkungannya ya maksudnya. Dan menurut gue apa ya, internet tuh kan pedang dua sisi gitu ya. Nambah ilmu tapi banyak yang nggak bener juga gitu maksudnya di internet. Ya tergantung lo ada dan kebetulan di mana. Chill Joe. Hey, Chill Joe. Welcome. Oh, we're trying to finish this game by, I don't know, probably, we're definitely going to finish the game on this stream. Where are you coming from anyway, Chill Joe?
be faster. Use this memory spots. Lebih cepat kalau bunuh diri tuh. Nggak bisa ya? Salah deh. Logiknya salah logiknya. What is Mamang? Thank you for the donation, Pak Mo. $3 donation. Itu kalau nggak salah, itu ada ininya, message-nya nggak sih? Sepertinya ada message-nya. Sekarang sudah saya sambungkan dong. Terus sesuai itu di GoPay QR udah. Tapi jadinya nggak nyambung ya sama tema streamnya. Ya udahlah. Gue mungkin sekalian mau redesign juga sih. Udah bener donation buat buttonnya ya. Ada message-nya tapi iya. Ini apa? Kayaknya tuh ya, gue tuh udah nyalain yang text to speech-nya itu udah gue nyalain di Streamlabs, tapi entah kenapa selalu nggak keluar. Apa ini ya? Ada limit yang kayak harus donate berapa gitu, lupa gue matiin kali. Oi, nggak ada yang kena. Antidote. Gimana nih nyawernya nggak memuaskan? Mau ada bunyinya banget nih berarti. Bentar saya cek dulu. Bentar ya, keluar dari tambang ini. Nggak usah. Pasti gua cek lagi sih. Aneh, memang dari dulu text to speech-nya tuh kayak nggak pernah jalan gitu. Pasti settingan sih, maksudnya yang salah. Soalnya kayaknya ngeliat orang pada jalan. Aduh, kotak segitiga. Kotaknya mendelep. Donasi kalau tulus dari terima kasih, Pak. Ya, ini aja cuman mau kok nggak bisa? Ini kok nggak? Wah, harus muter lewat sana. Aduhnya. Harus lewat sini dong, keluar. Luf. Terima kasih supportnya. Saya kadang-kadang malah nggak enak kalau kayak Pak Red gitu. Gue langsung memastikan gitu loh, tuh nggak apa-apa. Mending duitnya bisa buat apa gitu, makan enak gitu kan. Lah. Platforming sulitnya platforming. Teo.
Keren mas, streamer siapa dah itu namanya, lupa kalau udah apa sub, artinya ada kertas terbang di animate ya sama dia ya. Ya. Kalau di sini adanya ini Hall of Fame. Maklum orangnya gaptek, ngedesain animasi masih sulit. Jadi kalau di sini adanya ini. Pernah lihat gak sih? Ini Pak Yus kayaknya nggak pernah lihat Pak Yus. Oh, di kertas beneran. Wah. Kalau di sini adanya Hall of Fame. Pak Yus kayaknya belum pernah lihat tuh. Karena terakhir kali ada yang nge-sub kayaknya udah lama banget. Fucking Supa tuh kayaknya nge-sub 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu maksudnya. Saya naik Twitch buat lihat turnamen Smash Bros. Naik. Gue lagi mencerna kata-kata yang mau naib tuh apa. Terus tiba-tiba ketemu channelnya Mbak Koni. Iya. Iya, semenjak ada Tech Indo sih, memang discoverability-nya mulai ada. Dan mulai notice streamer-streamer Indo yang lain juga. Kalau itu kan baru muncul sekitar bulan April, Mei gitu, Tech Indo itu. Ini tadi kemana? Oh, hampir lupa. Main. Streamer Indo yang gede siapa? Yang sudah tidak aktif banyak di sini ya, di Twitch maksudnya. Kalau ngomongin yang partner, itu mereka dulu partnernya kayaknya via ini kan, bareng agency kan. Nah kalau sekarang, tunggu, yang gede itu ukurannya apa nih Pak? Ada beberapa ini soalnya. Kayak viewernya kah, subscribernya kah, atau followernya kah? Banyak kan sih sudah tidak aktif soalnya. Kan dulu ada zamannya platform-platform Twitch, platform-platform streaming kan menyerang. Ini tuh gimana sih? Oh, harus ngobrol sama satu-satu carpenter. Yang populer sekarang ini. Apa nih? Kesini disuguhi sama Mbak Koni. Iya itu kita sering nama Koni ya karena circle-nya streamer Indo di sini yaitu, dan fiturnya disediakan kayak host sama raid itu. Ya inilah kayak digunakan. Kenapa tidak? Kebetulan saya kesini karena lihat di Discord Twitch Indo, Pak Jack lagi stream. Oh, waktu behind jam, Pak Mangki tuh. I see. Wah tuh ini apa? Saya berharap kontennya memang selalu ada hubungannya, yaitu game indie, talk show itu tuh maunya. Oh ini clue. What? Gue cuma tahu Inaima soalnya dulu snack. Ngomong-ngomong Inaima,
dia juga baru mau balik ke sini. Sorry. Dia kan tadinya Streamcraft bangkrut kan. Nah itu yang gue bilang, platform-platform itu tuh banyak kan. Jadi Inaima tuh baru mikir kayaknya malah mau ke Facebook Gaming atau ke Twitch. Ya kalau menurut saya sih ya Twitch lah ya. Iya, Mocel sih kalau mau honestly speaking, kalau mau yang huge secara number ya Mocel. Dan dia kan partner via Boom kan. Jadi yang partner dan ya rame lah, yang paling rame mungkin dia. Ada juga yang Aussie, orang Aussie itu yang partner Ceprohen namanya. Satu kampus sama ini Inaima. Oh, di itu Aussie kan Inaima, berarti di Aussie ya. I see. Saya jadi follow doang, nggak sempat ngechat pas waktu itu, jadi nonton ulangan doang. Ya itu supaya bisa ditonton sama. Sebenarnya behind jam itu ya untuk si pembuat gamenya juga gitu, maksud gua. Rasanya platform nggak jarang banget media yang angkat indie. Seperti yang kita tahu ya, semua perjuangan indie memang babak belur gitu perjuangannya untuk bisa dilihat. Sementara sekarang di Indo trennya apa-apa e-sport, nggak ada ininya sama sekali, nggak ada media yang peduli gitu loh. Semuanya pada berusaha masing-masing. Ya memang namanya indie ya, itu jalur yang mereka pilih sih sebenarnya. Cuman maksud gue, it would be nice if somebody punya melirik lah setidaknya gitu. Kalau Indonesia tuh udah go internasional di banyak bidang dan nggak cuman artnya tuh udah nyampe kemana-mana gitu loh. Orang Indo sendiri. After you, wait. Ini tuh campers for the capture across the mini-verse wheels. Oh fuck! Gue harus balik ke sana lagi nih. Shit. Gini aja udah ketunda berapa nih? Setengah jam kayaknya. Oh, yang menarik nih Pak Mo. Kemarin saya juga lagi nanya-nanya. Yang Pak Yus apa kemarin Pak Yus itu ini apa? Kalau zaman dulu FF7 Persona sama apa kemarin tuh? Iya, lagi nanya-nanya karena kebetulan gue juga di Twitter kepikiran apa game favorit Anda dekade ini. Kenapa dekade ini? Karena menurut gue sih tiap dekade agak sulit gitu game terbaik tuh. Tapi kalau nanya saya sih selalu Chrono Trigger sih. Welcome. Jawabannya selalu Chrono Trigger. Bobo aja Bobo. Oh iya, satu lagi Grandia. Ada giveaway Coffee Talk pasti ikut. Semoga, kan nanti di 2020 ya. Tunggu aja. Cuman kalau game yang baru rilis, gue nggak tahu. Terserah Toge Productions mau ini atau enggak. Menurut gue sih nggak ada salahnya giveaway mereka. Kayak kemarin Rising Hell juga kan. Cuman nggak tahu, siapa tahu saya tidak dipercaya lagi untuk conduct giveaway-nya. Tapi memang berterima kasih sekali sih, karena kayak
gayung bersambut aja mungkin ya. Maksud gue susah nemu content creator yang peduli sama game indie. Ya, kita tahulah media-media game lebih, kalau yang ada di Indonesia sekarang, walaupun udah yang ada nama, sudah gede jangkauannya, tetap ada kewajiban nge-cover game-game yang AAA dong, pastinya. Balik lagi jadinya cycle-nya, game indie-nya ketutupan. Hah? Apa tuh? Nggak bisa diturnamenin. Oh, maksudnya mau untuk turnamen? Apa? Underlord, Pak. Paling saya vote Underlord kalau mau ada turnamen. Game-game yang Underlord, karena gue pasti main banget kalau Underlord. Yes, Lazy Monday. Gue juga bilang Lazy Monday. Walaupun mereka pernah ada dan udah sempat ngobrol-ngobrol sama Aldo. Dulu gue pernah main ke kantornya mereka tuh, kafenya kakaknya salah satunya temen mereka yang di Bekasi. Jarang-jarang gue mau keluar, tapi karena waktu itu gue merasa kapan lagi gitu. Terus ngobrol, maksudnya gimana kalau game indie. Terus kemarin ketemu mereka kan di Game Prime. Ketemu lagi di Game Prime. Kayak ya itulah standarnya ya, maksudnya kalau menurut mereka sih game indie masih kurang lah gitu. Walaupun ada yang ini loh, loncatannya jauh loh. Game Prime itu game-game Indonya yang bervariasi itu jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi kayak itu udah tanda-tanda sih kehidupan gitu, maksudnya industrinya mulai seger gitu maksudnya. Bentar, gua ngapain lewat sini ya? Si bego. Terus kok ini nggak bisa lewat gitu loh. Adain turnamen buat streamer Indo viable. Oh, pasti seneng banget pak. Tapi gamenya apa pak? Kalau boleh tahu gamenya. Rata-rata kebanyakan streamer. Tunggu sebentar. Ini maksudnya streamer Indo Twitch kan? Tapi streamer Indo banyak banget dong. Streamer Indo yang lain juga banyak yang turnamen. Kalau nggak di platform ini, Nimo terutama kan, yang ngedempet e-sport. Chili Joe still here? Tahun ini skip ke Game Prime. Oh, I see. Saya wakilkan. Ada saya video abal-abal. Itu video gue upload di Twitch tuh. Itu tidak bisa mewakilkan hebohnya dan detail gamenya. Jadi kayak ya tuh behind jam itu maksudnya buat lebih ngedetailin aja gitu. Ya ke Game Prime juga salah satu misi gue kemarin ya buat ketemu ngobrol langsung supaya lebih enak aja kalau misalkan mau ngundang ke behind jam gitu. Underlord nggak watchable. Ya tergantung sih sebenarnya. Di Discord gua itu ada atlet Tetris, yoi atlet Tetris. Tetris itu aktif pak. Tetris Internasional tuh aktif. Ada turnamen tiap bulan, terus tiap 6 bulan sekali ada World Championship. Hari ini World Championship tadi pagi itu. Jadi dia ininya Tetris pak. Streamingnya Tetris. Di Twitch, only on Twitch. Namanya Nenuzeva-nya kalau pernah ini. Kalau mau search. Sangat berkarakter. Gue suka banget juga sih nemu yang nyeleneh gitu. Indo nih yang nggak ada sebenarnya streamer ini speedrunner yang nggak ada. Smash Bros yang kocak. Iya Smash Bros ya harusnya ya. Garis mode aja main petak umpet. Kompetitif saya ngikutin Tekken sama Smash Bros. Iya nih. Minimal Tekken sih sebenarnya. Ada komunitas shit. Kan ada komunitas game fighting kan Indonesia, Advance Guard.
orangnya ada juga di Discord Twitch Indo tuh ada. Pak Jos itu dulunya orang Advance Guard. Nah, sekarang Advance Guard itu di bawah Pak Bram. Harusnya, tapi dia tuh enggan untuk ke Twitch, entah kenapa. Biar aman, gua save dulu kali ya. This is it for sure. Man, I'm carrying too many. Shit, harus di... Oh, hello. Ada Pak... Semakin ramai. Paduka Bram. Iya, Pak Bram. Kenapa Pak Bram? Aku suka lucu. Enggak, lagi ngomong turnamen. Terus, apa tadi pertanyaannya? Oh, ini streamer tapi di turnamenin gitu. Ada Pak Animus. Halo, Pak Animus. Tekken seru banget ditonton. Iya sih. Masalahnya di Jepang rame. Sebenarnya di sini tuh ada. Rindra aja dia terus. Iya, aku suka. Duduk. Hah? Ya udah duduk juga kan. Terus ini apa dong item yang gue buang kalau gini caranya? Ya, itu gue rasa bakal dimain apa sebenarnya. Mana ya? Frisbee? Jadi suka. Aduh, iya tuh buat main buat anjing juga. Betul. Kontoru ya? Pak Ren nickname Tekkennya keren. This is it for sure. Pada tahu. Pada tahu? Melarikan diri. Pretty heavy. Tahu dong. Jelas gue harus kayak Sonic, Jur. Ini. Iya. Rambut biru. Prevensa. Lu sini dong masuknya. Mau apa? Pak Legal. Pak Legal. Pak Mo. Kena racun. Batal. Batal lagi. Enggak, itu ada yang nah gitu loh. Ya, ini ya. Pak Buramu. Tapi nanti kan Tekken mau ditandingin di itu tuh, SEA Games. Oh ya? Ya, di coachnya Pak Bram. Coachnya Pak Bram. Ya nggak tahu, nggak kayaknya. Lu mau nonton? Kalau di SEA Games harusnya di streamingin tuh. Kok Oh, Bera. Aduh. Pak Brum. Pak Brum. Best Ultraman cosplay. Dia pernah cosplay jadi Ultraman. Oh, gue tahu yang di videonya. Abuget ya. Nah, tuh sayang juga tuh Abuget. Harusnya Pak Randy dan kawan-kawan, Pak Randy, Pak Ron, semuanya hajar bleh aja mah Abuget. Udah gak jalan, sekarang malah si ngerjain Otaku Box kan. Ya gimana dong, Otaku Box jauh lebih relatable karena untuk sekalian didempet ke usaha travel. Jadi sama What Travel ya? Iya, sama What Travel. Paket Toko Gensho. Ya ampun. The Way of the Strong. Ya ini pindah divisi. Dari game ke jalan-jalan. Tapi ya itu, maksudnya masih masuk lah. Tokyo Game Show masih pasti ada yang mau gitu. Iya, kalau Sultan. Nge-lag. Apanya lem biru? Waduh, komputer ya? Itu bukan masalah di komputernya juga sih. Ini kan PS1. Nge-lag. Kalau Tekken pernah lihat Om Evo. Oh, Evo. Iya.
The way of the strong. Zero. Itu udah dipromosikan habis-habisan kali. Dia dibatalin. Ah! Untung aja. Laki sekali kamu. Ada aku ya? Den. Cek lantern dim. Ah! Ada. Tap balik. Ya lu kebanyakan ini sih. Apa tuh tolong dibaca ya? Aduh. Gitar Q. Ditaruh di situ, enggak ditaruhnya arahnya jangan gitu. Taruhnya arahnya miring. Apa tuh tadi chatnya? Saya nge-SF. Jatuh lu. Oh, Street Fighter. Ya. Aduh. Gak ada yang ngomongin Dujin. Aku baca dojin. Malah Dujin. Gue barusan baca dojin. Barusan banget. Oh gitu. Iya barusan tulis. Yang Chun-Li sama Enggak Ryu. dok. Ngapain gue mau nanti straight. Weh, ini apa ini? Halo. Aduh, banyak banget gangguannya. Aduh ya ampun. Kelihatan ekornya goyang-goyang tuh di situ. Halo. Dujin Aku sih ya. gak main gamenya, aku baca aja. Kalau aku tahu karakternya belum tentu aku main gamenya. Ya dia. Ada Pak Kuro. Welcome. Apa? Lihat tuh. Emang kelihatan tadi ekornya wes. Semuanya kelihatan. This is not the Car. Tuh ada Windy lucu banget. Iya gong. Itu Pak Kuro tuh tiap kali ada Lady Doll loh ngeluarin. Itu lucu banget. Salah pencet kan jadinya. Found it. Dojin teman-teman. Dojin mau dijelasin nggak apa? Salah item dong gue udah. Pintunya nyamuk. Kan Anda punya waktu banyak tadi untuk Aduh Lady. This is it for Bukan Lady. Udah berikut-berikutnya semua ini Oh, sama gitu. Lady aja. apa semua emotnya. Mana nih emot hula? Itu Common Baby lagi, bukan Cirap Baby. Iya bener. Nilai banget nih. Bukan. Aduh, kena racun kan. Sor. Halo, udah dari tadi sih kalau Cirap Boy. Itu jamur. Apa? Geser. Oh, ya emang dari tadi udah masuk kok. Halo. Ini karena nggak pakai green screen bisa di ini buka hati. Host ya. Tetep ya. Ini sudah ketunda 15 menit dong. Gara-gara mesti balik. Ini mau namatin hari ini. Mana bisa kalau ngulang-ngulang. Chili Joe still here. Punten gocek. Sudah makan kalau tadi, sudah recharge energy, jadi sampai habis nggak stop lagi, kecuali kencing mungkin. Hehe. Cur. Anda. Iya, Anda lah. Oh, wow. Apa lagi? Apa nih?
Ya. Betul. Mana Bobo? Loh, kok bangun? Woi. Ngomong-ngomong lu kejauhan sih ngomong. Agak majuan. Capek juga. Siapa tuh? Oh, itu zaman PUBG Mobile itu, Pamo. Lah iya kan? Karena demi kepentingan PUBG Mobile. Weh! Aduh! Tolong! Gok lagi, aduh. Ini ya. Apaan nih? Hah? Aduh. Ini boleh dikeluarin aja gak nih? Dia butuh perhatian kamu. Aduh kan? Nyangkut kan. Soalnya zaman PUBG Mobile itu gue emang pernah dikontrak sama Tencent buat apa streaming di Dibayar nggak? bayar dong. Lah gimana sih? Belum bayaran. Dibayar? Iya turun. Apalagi? Oh itu mah ini IO sama IO kalau itu. Kalau itu bukan Tencent. Ya jadi 2018 pernah nge-stream PUBG Mobile di itu apa Facebook Gaming. Pas Facebook Gamingnya juga lagi ekspansi. Tapi ya gitu, kan itu kan spesifik satu game ya. Sementara tidak sesuai, maksudnya gue juga baru menemukan purpose atau tujuan bikin konten setelah itu gitu maksudnya. Dulu masih mikir-mikir gitu. Kayak bisa nggak ya retro game, indie game? Oh lupa ke gondola. Kenyataannya berat. Memang berat. Tapi mungkin kalau tidak dipaksakan kayak gitu, nggak mulai, nggak ada yang mulai. Halo. Zero Fox. Welcome. Oh baru lihat namanya. Bang main The Lion King versi retro. Waduh. Kenapa langsung ditantang itu? Smart Om saya sempetin nonton kok. Terima kasih Pak Yus. Memang perjuangannya tidak mudah kalau di sini. Namanya juga indie. Ini apa sih gamenya ulang-ulang? Saya yang ulang-ulang Pak sebenarnya. Tadi salah soalnya. Loh. Jangan bilang kalau... Wah, ngaco nih. Ini main di mana, Bang? Di emulator yang ini. Enggak kok, udah gua ambil kok. Gimana sih? Wah, ngaco nih. Di rumah ini tiba-tiba mainan. Loh. Kok salah sih?
Gimana sih? Wah, kacau lah. Udah kehambat berapa jam nih anjir? Anonymous. Ini pasti Pak Mo ya, ngetes ya. Gimana sih? Kan tadi kan gue ngambil yang ini salah. Ngambil yang itu salah juga. Nya. Mana bisa tamat hari ini nih kalau begini? Salah ralat. Tamat di stream ini. Gondola Gizmonya gue ambil aja apa semua? Aduh, gak bisa buang yang lain dong. Kok salah. Gimana sih? Enggak. Udah bener tadi yang lobangnya 4. Yang warna emas lobangnya 4. Ya ini kan. Sebentar. Jangan-jangan masuk ke lobangnya 4 itu yang ini lobangnya. Jangan-jangan yang kiri warnanya beda tuh bronze. Kan dia bilang tadi warnanya gold sama lobangnya 4. Found it. This could be the gondola gizmo. Ini tuh lobangnya 4 juga, kan menjebak ya? Kampret. Ya ini bisa dibilang lobangnya 4 juga sih. Kan kampret ya. Ini 3 kali loh gua bolak-balik. Ah shit. Mana nggak bisa ngedes lagi nih game. Bodoh amat kena racun. Mulai pesimis tamat hari ini. Tamat di stream ini mau sampai jam berapa ya? 3 jam tuh harusnya bisa sih. Ini chapter 4. Gamenya 2 chapter lagi, tapi gue belum dungeon yang ini dungeon nih dungeon S. Habis ini dungeon S, dungeon N, dungeon Sky selesai. Gak bisa ngambil 2, cuma bisa ngambil 1 karena ceritanya katanya terlalu berat gondola Gizmonya. By the way, Zero Fox tadi tuh orang mana? Jarang-jarang yang apa bisa ngerekomendasi dia apa tadi? Lion King dong yang SNES. Retro Week is on. Tapi cuman minggu doang sih. Akhir minggu. Gue lupa tadi siapa yang request siapa ya? Ada yang request apa tadi? Agak lupa. Pak Rit request apa gitu? Lupa. Oh, Valkyrie Profile 2. Ya, gue inget.
Aduh, melek. Siap. Here we go again. Gawat nih. Gini-gini nih yang bikin molor. Terus gue takutnya juga tadi ngebuang satu item ya. Itu jajan item penting juga lagi. Suka dukanya jadi streamer. Ya please. This is it. Oke. Kampret's kau. I'll go tell carpenters. Oke, later geezer. Kalau nggak salah ini ada mini gamenya nih. Uh-oh, overslept. Mrs. Govern's gonna be Mrs. Govern. Jangan cepet kelar Pak, ini sekalian nungguin nih. Enggak. Tidak akan kelar secepat itu. Ini oh, holy smokes, village is on fire. God my goodness. Oh nih ada ini juga nih. Ntar ya kita MU sampai nggak ada orang saking rendah. Nggak ada di table. Udah beneran jadi tim papan tengah sih memang. Gimana dong? Nyonya tadi mana Om? Nggak nemenin lagi, dia lagi latihan itu. Latihan piano. Water scroll. Wah iya. Kok kampret? Gak mati? Wah kacau nih. Ini orang ngapain lagi Itu orang ngegeser posisi berdiri gua dong. Wah, bener-bener. Panik sih panik, Pak. Jangan ngalangin petugas pemadam kebakaran juga kali. Kok jadi susah amat sih? Ya ampun, taunya ditahan doang. Oke. Ya, ini orang nggak pengen diselamatin kayaknya. Untung nggak ada batas waktunya. Nih jadi download. 1, 3, 4. Lupa. Tiga lagi mana nak? Lulu. Mana lagi? Oh, sebelah sana deh. Wah, grafiknya patah-patah, emulatornya. Rumah mayor. Untung nggak ada batas waktunya nih. Nggak bisa sekali gerak.
Ini ada yang ngegosok lupa dicabut. Nice. Deh. Took long enough. Tet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 . Oke, lanjut. Do you know what caused the fire? Two men. Oh, si bandit. Ya. Langsung tenang nih si ibu. Luar biasa istri mayor. They're gonna pay for what they did. Ayolah. Legend 3. Wait. Namun ke rumah mayor dulu kali ya. Habis ini kemana ya? Warlocknya pada pasal bener ya kabar. Iya. Masa mesti pengembara ya mana? Malah sibuk lari kanan kiri dong. Ini ada sungai loh padahal. Ini ada sungai. Malah sibuk lari kanan kiri. Logik emang logik. Aduh, udah 6 jam aja tuh. Mayor House. Iya, harus nunggu pagi sih kayaknya sih. Ini kalau ngeliat clue-nya udah pasti ke rumah mayor kan? Gue butuh. Ya, tidur aja deh. Bentar, nggak mau bayar tidurnya. Welcome. Nge-save aja, nge-save. BGM-nya chill. Sangat sih. Banyak yang memorable juga sih dari ini. Ganti dulu ke scroll tidur. Nah, tidur depan rumahnya aja dah. Ini Nobita juga kalah jago. Bisa tidur di mana saja di Musashi. Sekejap tidur. Nggak ada orang banget. Dari tadi. Hello Mayor. Stop kidding around. When my hat. Boy, what a commotion. Mrs. Govern. Dasar mayor tidak bertanggung jawab. Memilih jadi gembel di depan orang. Kalender. Kok kalender malah? Lah saya butuhnya
Oh my god. Ini kalender gue nggak butuh lah. Nggak bisa di discard? Wah kan. Gimana kalau saya jual-jualin dulu ini mending? Ya, Roxal. Oke, let's go. Supposed to be ya, sudah. Harusnya habis ini kesini kalau masih bener ingetannya. Oh, fire scroll nih bentar lagi. Kalau ini bentar. Ya. Di sini sih. Ini ya, yang loncat-loncat. Weird looking rock. Looks. Use the rock salt. Just as I thought. It wasn't just a boulder, but a humongous slug. An effect of Binsho tights? Then maybe I'll also be... Bincho. Great Blacksmith, bring your sword to the palace. Ini fusion gue bisa di-upgrade. Aduh, ya. Water scroll. Bleken. Let's go. Third scroll. Fire scroll. Ini berarti habis ini duel. You are late, Musashi. You kept me waiting forever. That voice. Rekomen It sounds game like that emulator. loser. Kojiro. Genre? Thought so. Genre apa? I will never forgive you for giving me this scar. Ha! You gave yourself Masalahnya- that scar when you tripped and fell. Mau Shut your mouth. If you had emulator listened apa, to Pak? me, Kan ada that would banyak. not have happened. Flipping coins to see who wins was and still is not my style, pal. Dulu gue suka main Monster So this Rancher. time I came to Kalau duel di with you today. emulator susah tuh Monster Rancher tuh. Hold on. Does that mean Ganti-ganti you were CD waiting gak here bisa all soalnya. this time? Yang pas ganti-ganti CD. Yes. Why do you ask? Then you saw me doing that flashy stuff, right? Yes, I needed to put on my sunglasses. Iya tuh. Well, Oh, thanks to kemarin that, juga ada I'm ngomong. much stronger. Oh really?
So, I think it'd be a waste of my time to duel with you now. Okay then, I shall come back later. Monster Rancher gak terkenal, iya benar. Hey, you tried to trick me. Dan nggak berlanjut Guess juga it didn't franchise-nya. Anyways, I'm kind of busy now. So, catch you Soalnya later, segmented sih, okay? Pak. Gamer tuh, gaming You tuh would lebih be nicer segmented. to me if you knew about the nice Ya, present franchise I yang dari got dulu you. sampai hari ini bertahan, paling Final Fantasy. Musashi! Ya, Pokemon Princess! sih juga. Jiro, you... Bisi-basi, So I guess if I agree anjir. to Iya, pulverize iya, you, iya. you'll Ini free the princess, pakai emulator right? ini, Pak, bisa EPS I X. did not want to play unfairly, Itu but I bisa. had no other Paling main yang choice. di NDS sih kalau mau nyarinya Alright monsternya di then. gambar. I Oh, ada accept ya? your challenge. Do not worry. My victory will only take a second. Gue nggak tahu tuh of kalau your Monster Rancher time. yang di NDS. Nggak pernah nyoba. Musashi, like hurry up and clobber the snob. Okay, okay. Still as loud-mouthed as before. Glad you're all right. Snob? What do you mean a snob? Musashi, get ready to perish. Ha! You're gonna regret this, pal. Wow. Oh, really? Don't say I didn't warn you. Let's go. Oh, be quiet. Let us begin. Ini maksudnya Kenshin Himura ya? Ow! Oh shit. Here. Take that. Oh nggak bisa pakai Lumina. Take that. Kampret juga. Ow! Take that. Ow! Gimana sih kok nggak kena? Take that. Bentar deh. Kenapa nggak bisa pakai Lumina? Supposed to be bisa. Oh iya bisa kok. Take that. Ow! Die. Ow! Die. Ow! Die. Loh, Take that. Ow! Take that. Ow! Take that. Ow! untung udah dapet itu Google. Bisa nge-charge cepet. Die. Oke. I cannot believe that you won. How could this be? Sorry, pal. Gue justru main game dulu baru tahu ada kartunya. Oh, Musashi, itu si Monster Rancher. Yeah, I know. You don't have to thank me. Let's Yokai go back to the palace. Watch. They're gonna Yeah, be yeah, yeah. surprised. Yokai Watch pertama kali terkenal di 3DS sih. Ah, itu bini gue main sih Yokai Watch. Ini dibawa pulang ke castle kan ya? Tuan Potri. Si Tuan Putrinya angkut. Enggak deh. Spawn. Anjay, jalannya ngambang. Gue perlu double jump, dia cuma jalan dong. Hebat kali ini, Princess. Hey, geezer! I did it! hello! Ripson, I'm back! Alas, doth it be? Iya, kakinya nggak Tis the nampak. princess. Sir Musashi, thou hast saved our princess. It was more of a pathetic journey than I thought, but I can go home now. Eits, tidak That's semudah true. itu. Congratulations, Musashi. Oh, but leave Lumina, okay? I'll use Lumina to clobber anyone who tries to kidnap me again. Yeah, a tomboy like you can handle Lumina. What do you mean, tomboy? Take that back. But now that you're leaving, I feel kind of Oh iya, iya, sad. lupa aku gak. I thought
that Di you get the balik 5 pita scrolls and- merahnya kayaknya ada. I mean, I thought we were going to be good friends. I feel the same, Princess. Pardon I for interrupting if, but, You're gonna be lonely too, huh, Geezer? I understand. I'm also... no, I mean if that thou art's journey hath not ended. Why not? We can go look for the remaining scrolls ourselves, can't we? No, I mean if that peace hath not been restored to all Kan you kenapa jadi tanggung jawab kita? Come to think of Kenapa it, kedamaian I haven't dealt bumi with the jadi tanggung Thirst jawab Quencher kita losers or gitu those loh. thieves yet. They might try to kidnap her again. Can't slack off. So, you're still going to help us, Musashi, right? Yeah, of course. Then, Sir Musashi, may I request that thou art seizeth the thieves? Thieves? Can't we just forget about those thugs? Sounds like fun. Gak mungkin iya Seize? juga. Sounds like fun. Budak. Wait, Musashi! Isn't there something more important? Like finding the 5 scrolls? Enggak. Yeah, but where are they? Anyways, No. gotta ask those thugs a few things. You know what I mean? Then 'tis settled. Our 3 mercenary soldiers are investigating the situation. Please asketh them. Okay. Princess, thou art mayest go backeth to thou art's room and relaxeth. Okay. Don't work too hard. I mean, good luck! Don't worry about me. Wah, halo. Pak Nob. Long time no see. Jadi kangen mama Monster Rancher 4. Saatnya menginstal emulator kalau begitu. Shift. Ini gue lupa nih satu teknik lagi kayaknya. Eat my beef soup. What? Monster Rancher 4 tuh yang sirkus. Oh, Monster Rancher gue cuma main yang pertama, main yang kedua nih. Iya nih Om Jack abis kerja jadi gak bisa pegang kompi. I see. Oh, loot incoming. Wah, iklannya iklan Sekiro ya. Gue baru lihat. Ganggu stream pakai ads ah. Ini Pak Mo ya? Yang ngirim loot. Kayaknya kemarin yang ID-nya tes Pak Mo. Nah. Ayo fusion, upgrade fusion dulu. Baru lanjut. Bentar. Poker ini lupa deh. Kan yang ngajarin teknik itu ada 6-7 orang gitu. Ih, bukan. Sudah. Makin lama nih kalau ini. 1,5 jam. Coba kita lihat. Gini. Now you need to talk to 3 mercenaries. Oh. Bentar deh. Iya sih, harusnya belum sih, Bang. Sir Musashi, why did thou cometh hither? Clown. Shepherd.
Salah. Bukan. The Artisan. Artisan. Aduh. Nah, ini yang tadi ternyata. Weaver kok nggak ada sih? What? Mana Weaver? Oh, library. Scribe Shanky. Itu dia kenapa hewannya mesti ikut sih, kan bisa dia sendiri dong. Itu collectible ya pak, si itu. Sir Musashi. Kan ada 13 yang mesti you. dikumpulin. Ceritanya dia yang peternaknya gitu. Let's stop. Oh, ini tuh petunjuk. Ya. Wah, kampret banget ya. Wah, ini sih sudah lupa nih. Di titik ini sudah lupa nih. Sekarang di desa bisa jualan. Salah, nggak bisa nge-sell. Yeah. Night Comic. Itu tuh cuma untuk dijual kan? Harusnya. Soalnya ini perlu buat slot buat ini nih. Healing. Ini dungeon berikutnya nih. Dungeon berikutnya nih jauh jalannya. Welcome. Oh, kebuka. Oke, tadi udah baca clue-nya dari librarian. Sekarang tujuannya adalah
this dungeon right there. Salah dong. Sini. Aduh. Fish kebab. Cerot. Oke. Dumerul pipuk. Bentar deh. Ada yang nggak bener nih. Ini coba dulu deh. Hihi. Ini tuh mirip lagunya Wild Arms deh, kalau pernah tahu. Wah, salah kan. Nggak bisa. Ah, tolong. Segala selesai di hari ini. Kalau gini caranya. Lupa kenapa gue bunuh. Aduh, kena. Ya. Oh, what? Oh, gua nyekap. Thank you for follow. Oh, kemarin tuh belum follow tuh. Welcome. Halo. Rencananya mau namatin hari ini kalau tidak nyasar. Udah nyasar berkali-kali. Oh shit.
ini. harus diambil Pak. Siapa tahu battle cap atau apa gitu. Ada binco field yang ketinggalan ini loh. Piye yo? Binco field. By the way gue baru lihat ini apa Twitch itu kayaknya mereka akhirnya sepertinya menindak tegas para akun-akun yang follow gitu deh. Kadang-kadang tuh tidak ngapa-ngapain tapi suka banyak orang yang masuk F4F gitu kan. Betul. Iya, masa iya, bener. Large pot. Iya dong, ternyata cuma buat dijual. Oke, tidak usah ragu jika demikian. Bagus, iya sih. Biar terjaga lah platformnya. Kalau tidak, percuma juga sih. Maksud gua, semua platform-platform stream lain udah pakai kayak gitu. Di sini juga ya jadinya tidak terhindarkan sih. Pasti ada yang gitu juga. Ya kalau kayak streaming di Facebook atau di mana gitu, mereka juga ini kan pakai viewer number tuh biasanya ke inflate gitu loh. Inflasi. Jadi kayak misalkan ada 1000 orang gitu, nggak tahu yang beneran buka tab tuh berapa gitu. Metode asal bapak senang. Kelihatannya aja secara number gede. Ini nih kok wafer nih kemana ya? Tips hide out. Jangan lupa minum. Wah, terima kasih. Soalnya hydrate bot. Ada tuh kan bot namanya yang ngingetin minum. Itu juga kayaknya udah di-ban sama Twitch. My name is Musashi. Good to hear, good to hear. Baru kenalan, udah nyelamatin desanya, udah bantuin bebasin ini itu. Aduh, wangi. Weaver ini harusnya Twin Peak Rainier. Oke. Satu-satunya yang belum dicek Twin Peak Mountain. Kalau ini nggak ada juga, bakal makin molor nih runnya.
Emang warlock pada gak ada respect yang pisan. Udah ditolong-tolongin. Cuma Tex gak bantuin bikin rumah apa gimana? Itu memang pahlawan yang kurang dihargai. Udah tiba-tiba seluruh beban kedamaian bumi jadi tanggung jawab kita. Gimana coba? Kan udah dapat double jump nih sekarang. Harusnya dia ada di bentar. Item gua penuh. Semoga cerot. Hampir aja. Pinco. Di mana sih? Waterfall. Ya, tahu gitu. Nyebrang sana aja tadi. Ngapain muter laut sini ya? Ya, terlanjur wes. Gak bisa ya? Double jump. Sebelah mana sih? Katanya near water. Oh, di sini juga ada waterfall sih. Salah arah ya. Duh, malah udah tired lagi. Ada solusi.
Loh. Itu dia. Oke. Mantap. Sip. Dua lah. Tolong. Gini aja. Mantap. Nggak nyampe. Isi. Salah. Ya sudah. Wih, ampun Tuhan. Ya deh. Please, habis ini. Habis ini langsung. Logiknya nggak ada banget nih. Kan dia Musashi tuh kalau capek langkahnya ngelambat, tapi loncatannya kan nggak berkurang. Kayak gimana coba logiknya? Tapi tak jahitin baju dulu. Sir Musa. Where's the weaver? Oke.
3 days. 3 days. Lama ya. Oh, Cook Martin's cooking is just a home, that's why she is in charge of washing dishes. Fire wing. Three mercenaries. Kayaknya sih butuh si baju itu sih. Lupa gue udah nih. Aduh tolong, udah jam segini. 2 jam lagi bisa gak nyampe Sky Palace? Tuh malah kebelet kencing lagi. Be right back, be right back. Be right back, need to pee. Please bear with my bladder. Okay, back and steady. Back and steady. Shit. Salah. Ini harus tidur 3 hari nih. Ngeri juga ya. Yeah.
Tuturit, tuturut, tutit, tutut. Welcome. Sudah, kalau katanya sih benar. Cara yang lebih Viper. Day 34. Berarti gue Aduh, lag. Sir Mus... Oh, mercenaries karena ya, aduh. Aha. Aduh. Ya. Aduh.
Mercenaries, iya bener juga. Oke. About the night, D, don't worry about it. Which way, why you're facing up? The top of the message is ripped. Write it down. Ya, oke. Mercenaries B. Where's the Mercenaries B? Okay. Now. Ah, gini nih emang nih. RPG zaman dulu. Stack satu, stack semua. Iya, itu dia. That is correct. Oh. So let's Batsogi. Jadi gold can be moved. Semua jalan di itu nanti jalannya kita. Jalan di next ini itu adalah question classes. Oke. Goodbye. Enough. Sebentar deh. Tadi kayaknya ada mercenary yang lewat. Bentar. Cek satu. Habis itu kita go. Dungeon berikut. Sir Musashi. Mercenary C. Mercenary B-nya belum. Mercenary B-nya belum disamatin. Tapi tadi harusnya udah ya. Maksudnya udah cukup gak sih? Well, let's go. Apa jangan-jangan ini yang ini tadi nggak ke-save kemarin? Takutnya gitu. Jangan-jangan. Oh enggak. Hehe. Suujon sama diri sendiri. Oke, jadi ya emang ceritanya si Mel Okay, let's go. Supposed to be. Going to. Jadi, so for this part, hah? Now the question is, where is
Kampret banget ini game sih. Wah, kan. Aduh, ngelewatin satu ini ternyata itu yang paling krusial. Gembel terus di jalan. Terus gue lupa ininya di sini ya. Wah, ngaco bener jadinya. Jadi super slow run. Gue ngelewatin ini tadi karena BP gue abis di tengah run. Nggak ada heal, nggak ada. Shit. Makanya nih, stack satu, stack semua betul. Salah. Aduh, kok sakit juga ternyata ya. Tadinya pengen cepet-cepet, malah kena damage. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Aduh. Ya udah yang itu dulu. Lah. Wah, ngaco. Wah.
Wah. Ya. Jelekin dulu, nggak ada hint, disuruh mandiri cari sendiri. Iya. Terus ini tuh kayak miss 1 tuh miss semua. Ini kan tadi kan dungeon 2 dungeon sebelum. Ternyata buat progress kurang 1 mercenary kan. Kurang 1 orang lagi gitu. Ternyata di sini. Harusnya di sini ya. Soalnya tadi ada 1 ruangan yang belum dicari tuh ya di sini. Ruangannya. Baru keinget gitu loh. Kelewatan. Aduh, match red. Bowl 2. Nah, itu loh, itu dia. Namanya. Aduh, salah. Bener dong. Ih, what the fuck? Gimana sih? Aduh. Sampai harus pakai cheese dong. Mau gini aja tuh susah banget. Kampret. Lihat deh, ini kan kelihatan nggak krusial gitu ya. Bukannya nggak mau buka nih, cuman itu kan ada di tengah-tengah dungeon samping gitu. Maksud saya nih, alangkah indahnya jikalau tidak ada NPC-NPC krusial di tempat-tempat seperti itu. Let's go. By the way, next dungeon ini dungeon yang menurut gua paling cool di antara dungeon-dungeon yang lain. Ya itu cover Brave and Slow Musashi itu bosnya itu. Next ini. Sir. Cemengut, thank you. Babak belur nih runnya. Emang ya beginilah revisit. Left, right, right, left, straight ahead. Ngulang deh.
4-way path. But tonight, don't worry. Okay. Take it. Okay, let's go. Ini ngapain gua ini ambil sekarang ya? Please. Fuh. Oke. Message pertama. Night. Night move, double night move, counter clock, habis itu ya itu benar harusnya double night kan tadi kan double night. Shit, lupa nih.
Hehe. Is this the thieves' hideout? In I go. In I go. The door's open. They in there? GG. Hey, you! You one of those dumb thieves? Dumb thieves? Ah, you mean Leader's Force. Do I look like I belong with such scum? My name is Ginger Ale. Isn't it an exquisite name, darling? Sorry, don't know much about the names in this world. By the way, is this the thieves' hideout? Perhaps. But they're not here at Frozen Palace anymore, darling. Ya karena malas aku namatin di game terus pindah ke Brigandine sama Shoot, came here for nothing. Wildlands. I've let the geezer down too. Hey, where are you going? Game apa itu? Saya taunya Wild But I have Arms. no time to baby. Brigandine tadi See you siang later. baru Don't diomongin catch sama cold, Pak Red. darling. Lagi bahas-bahas game taktik. I wonder Tenang, who tenang. she is. Kita akan menamatkan ini hari ini. Sorry, Anyways, maybe di I can stream find ini. something Yes, we are going to fire scroll. Penguin ini tuh skillnya. Oh shit. Oh yeah, well. Salah. Made lonely. Oh ya belum. Sip. Red Eye. Apa ya? Bincopil. Wild Arm sih keren sih.
Sayang sekali setelah 5 tidak lanjut. Performable jam. Loadingnya, lama amat. Yang ini ya? Aha. Use red eye? Give it a try. Sip. Shit. Gue ingat banget nih. Tolong. Oh, fuck. Shit. Gak bisa dong. Shit lah. Aduh, tolong. Dragon, di mana kamu? Masih jauh ini. Lupa deh buka-buka apa lagi ya. Long tube. Big straw. Cilicu. Ini gue tahu nih, gue inget masih di lempar gue, yuhui. Ya. Menarik. Tidur di sini. Oke lah. Masih mending. Oh iya, recovery-nya cepet gara-gara udah dapat baju legend. Mantap. It's a giant maze katanya. Ini seingat gua, oh ya betul, ada Benchoville.
Ini kemana? Yang kanan. Oh belum nih. Bukan ke sini kayaknya. Kok balik ke awal? Shit. Ke dalam dulu deh kayaknya. Ya, betul deh. Harusnya ini dulu. Seingat gue dalam dulu baru bisa sampai. Wah, apa nih? May the unhurt. Gagal. Nggak boleh luka sama sekali. Aduh, lama banget ini. Oke, bye-bye. Oke. Red eye, blue eye. Blue eye. Ya. Kalau nggak salah. Ini nih. Oh iya bisa. Steel. Lumayan gope. Oke amat. Ability ini buat sini kan? Harusnya. Top bener. Mencurigakan nih ruang. Kenapa gitu doang? Ini di atasnya, ini lantai 2-nya. Ah, mantap. Bincofil. Butcher chops. Can you just picture it? Nope. Nope at all.
Blue Eyes White Dragon. Bisa loh. Oh, bisa. Ya, nggak bisa. Alah. Oh, seingat gue di jalan balik sih. Ya. Salah, bukan loh. Oh, ini dia. Blue eye. Nice. Wah, smooth sekali dungeonnya. Mencurigakan. Binco. Those slobs. Clean the washroom. Cleaner Sloppy Joe. Ini kalau nggak salah nggak bisa ya. Bunyi cekit-cekit itu ternyata bunyi kepleset. Setelah sekian tahun baru sadar. Shit. Pressure. Let's choose. Yeay. Oke. Bentar. Ini semua belum berakhir deh sepertinya. Iya kan belum. Sebelah sana. Harap. Ini jalan balik. Loadingnya tiap kali ini lama juga ya.
Iya, oke. Wah. Ups. Clone. Oh, green eye. Wah, sebelah mana ya? Wih, hard. Asik, pincu. Pas. My drums. Okay. Now. Oh, it's been awesome so far. Nggak bisa. Loh. Nggak bisa ya? Oke. Never mind then. Oh, langkah kakiku berat. Tidur cepat dulu. Gokil, recovery tirednya super cepat. Oh damn. May the clone have victory. Gua ingat ini. Whoop. Boom. Itu dia. Gila, Dungeon ini bener-bener masih fresh. Salah, kenapa tidur? Kope lumayan. Kope lumayan. Ow. Ow. Nice.
No, the green eye. Oops, lost focus. I guess that's it. Yep. To the last boss. Nggak. Belum. Ya Allah. Hey guys, did Oh. you hear my Lucy playing? Lucy playing? Your Lucy playing? Aduh, waduh. Aduh. Gimana? Kenapa? Wah, oh. Okay, let's go. Whoa! Okay. Kamu go. Clear green ball. Whoa! Leave my memories here. Three. Maybe if I insert the red eye, blue. Here we go.
Sambil kena poison. Finally. Let's go. Shoot.
Shit. Salah. Shit. Shit. Ah. Halo, Neng Han. Halo. Ya, ini game yang pertama kali saya beli di toko game. Retro Week kali ini. Firecrest Liberated. Ya, jadi rencananya di stream ini mau namatin
Dungeon 3. 2 dungeon lagi. Yang paling stand out dari Musashi itu voice actingnya sih. Nah kan jadi cahaya lagi mati. Ini udah kan? Si wanita misterius itu. Well, back to the village. RPG, klasik RPG klise jadi cahaya. I am disappointed in you two. You didn't think that I'd forget that incident, did you? Please forgive us, sir. We will not disappoint you in the future, Colonel. Yeah. Voice actingnya You saved bahkan us from sampai yang poverty. sidekick We won't ever sama forget that. villainnya semua. Even if we wanted to. Even if you wanted to? Ya, ada What yang he means is that even if we were low enough to want to forget, we couldn't. Isn't that right, Ben? Yeah, that's it. I didn't mean that I wanted to forget. Silence! Sebentar, ingat-ingat dulu. Presently, Ginger Ale and Bubbles are out searching for Musashi. There's no need to worry about those frivolous sisters. Depending on Topo's situation, we will change our tactics accordingly. Objek hari ini rapi. Jadi gini, ini kan ke It's your meja ya. chance to be Tapi promoted, karena sir. I will do my keluar best. rumahnya sangat jarang sekali gitu. me too. Ya sudah, akhirnya dipakai aja yang ada daripada bajunya itu terus. Kaosnya itu aja soalnya. Lucunya dia robotnya bisa pakai topi guys, anjay. Coba Codsworth bisa kan, keren juga ya. Si Codsworth nggak bisa diapa-apain, Pak. Something wrong, Major. Well, something troublesome. Just cool. Berhubung kita habis main yang voice actingnya sadis, jadi why not ngelanjutin ke game yang voice actingnya sadis juga. Ah, by the way, itu ya, ngomong-ngomongin Divisible tuh, aduh, Ibu Tania Gunadi tuh tidak mungkin dihubungi gitu ya kali ya, sudah tidak terjangkau kali ya. Senior banget, senior sekali. Tania Gunadi. Iya. Sudah sangat jauh sepertinya. Itu hari itu waktu gua tahu kalau nggak salah dia bahkan ada anime convention di UK kalau nggak salah. Bentar. Habis ini ke The Shop People. Oke, let's go. Welcome. What do you need? The princess took all of my money. Haji Min. Apa ya? Yang saja habis ini kan Wind Crash. Wind Crash itu ditambang. Tapi lupa gua. By the way, ini Musashi adalah salah satu The princess took all of my profits.
Ini di dalam game ada yang jualan figur. Figurnya mahal-mahal seperti dunia asli. Sangat 20th century sekali game desainnya. Ada toko roti, ada toko appraisal, nggak ada blacksmith, langsung ada toko koleksi figur. Princess Villa game and the maintenance fee. Ini kalau nggak salah princessnya kerasukan something gitu. Lupa. Dark Princess. Jesus. Okay, let's go. Those thieves were Samushashi Princess. She'll be fine when we had dinner. Diculik lagi. The people in the village shops were saying that she took all of their profits since they thought it was to help repair the castle. I didn't see her personally, but I don't think they would all lie about something like that. Let's hurry and find the princess. She will do such a thing. Then you go and check out the castle again, and I'll go. Oh, surrounding areas. By the way, the gondola had been repaired. We may now transport goods and passengers to inform the palace. Yeah. Another mini game. Gondola. Punya banyak gear tapi tidak ada yang pernah membantu. Soldier ya udah diselamatin segitu banyak. Bukannya membantu perjalanan ini jadi lebih mudah. Am I alive? That gondola. Way too fast. Thought I was gonna die. Huh? Steam? Ah iya. What if... Second trouble. Oh. Di atas sini ada itu. Gue inget nih. Itu lo nge-Viti Berry. Mau deh lo nge-Viti Berry-nya daripada nanti-nanti lupa takutnya. Saudara berharap karena kecil yang nyelamatin ini. Sangat tidak bertanggung jawab. Kok hilang? Nah itu dia. Langsung dapet. Mantap. That's funny.
Second time. Steam second time. Handle number 0. I lock her. The princess. She ordered me to bring her here, and when I opened the door, she clobbered me over the head, so I locked her in and removed the handle. She made Steamboat go berserk. Oh, here we go. Maybe I should use that handle. Here we go again. Okay, let's go. Nice and steady. Oh, ini jauh lebih susah dari yang sebelumnya kan, ceritanya ada lebih banyak kalau nggak salah. Steam. Phew. Now the Bincho tights can be refueled at Soda Fountain. Looks like something's wrong with Steamwood. Oh, who cares? Now I can go and report what I did to Colonel Capricola. Sorry, gals, but I alone will be promoted for this. Ini princess bohongan. Musashi! What are you doing here? What are you talking about? What are you doing here? Hey, I don't remember you having a tail. Ah! Don't do that! Don't! Dumb. Who the heck are you? And how long were you disguised as a princess? You must be one of the stupid thieves, since you were mumbling about Capricola. Stupid thieves? Well, I guess there's no need to keep it a secret. You're correct. I'm a member of Leader's Force. My name's Topo. I guess you already met Ed and Ben. I don't have time to play with you, but next time, I'll make you whimper like a dog. Hey, wait! Just like the other two. What do you mean, whimper? You wish, pal. Huh? Looks like she forgot something. Money! Must be the profits from the village. Let's return it. Now everyone will be okay. Oops, almost forgot about fixing the steam leak. Let's go. Here we come. Shit. Oh. Hah? Oh. Sudah ada double jump, semuanya beres. Where's the hand? Oh. Iya betul. Saya lupa. Ini jauh lebih susah karena handle-nya ada yang dicolong-colong. Shit. Aduh, time limitnya keburu nggak ya? Aduh. Loh kok gitu? Where's the handle? Yes!
Yeah. Shit. Aduh. Aduh. Yes. Here goes nothing. Oke. Yes. Tujuh. Oh shit. Yes. Handle-nya nggak ada. Nice. Ah! Enggak. Ini harus ulang. Bentar. Salah. Aduh, untung aja save state. Iso ngono. Better put the... Oh, ran out of time. I'll have to start again. Hah? Oh.
Gimana sih tuan? Yes! Yes! Finished! Time to relax. GGG, thanks to practical save. Jala, as long as you are here. Also, I already told everyone in the village, and the adopts, but the prisons have been cleared. Prophets. You can continue looking. Yeah. There you go, wasting my time, biatch. Can't believe she was awake. Where to go? Yeah. Wow. Wow.
Okay, so the fourth scroll should be the wind scroll. It is on mine as far as I remember. Okay, so I will check mine then. Better not be another mistake, because it is 11:30 already. It's a good progress so far. I know. Probably could finish the game by today. Well, definitely not today. Where ya? Ah, this one. So you're not gonna finish today? Not today, but on this stream. Rencananya begitu. That's the plan. Because it is 30 minutes until day's end, so probably not gonna make it before 12. Holy smokes! What a big hole! Maybe I can climb out of here. This is a tricky... Oh shit! Those bad. Okay, well. Here we go. Here's the crest. Yeah. But before that, we might want to take a quick nap and wait this longevity berry to spawn. Ah! What? Hello, Urban Kawaii. Welcome. Thanks for the host, my man. Oops. Here we go. Windcrest. So okay, this is hee. We are reaching. Score. Yep, Cyclops. Jam 1 tamat. Hopefully. Karena sejak kalau sampai di tahap ini udah banyak yang inget. This kid is Musashi. You know, the one with Lumina? What we've been looking for?
Oh, really, darling? You mean this little runt? What a letdown. The little runt was able to defeat our Bambi soldiers. That is impressive. But isn't it because he has Lumina? Well, anyways, darling, now's our chance. Let's get Lumina while he's still unconscious. Good idea. Ow. Huh? Where am I? Hey, you guys are... Ah! Boom. What? Bubble! Dijadiin Bincho. Whoops! Like, sorry about that. Sorry? It was our chance to get Lumina, you stupid twit! But I was scared. I couldn't help it. Like, so were you, Ginger Ale. What? So you're blaming me now? Ignorance. You know how difficult it is to break Bincho fields. Well, anyways, darling, Führer Flatsky will hear about this. Führer Lately he's Flatsky? in such a bad mood because of Rootrik's stupidity and Capricola. Don't say that I didn't warn you, darling. Don't! Sis, please don't tell him! Wait! We can break our own Bincho because Lumina. Ah, thought I'd be trapped in there forever. Is Those... Lumina with us? Huh. They really want Lumina, do they? I wonder what happens when Lumina absorbs all 5 scrolls. Who cares? This is the Lost Forest. Yeah. Absorb that real fast. Only one more to go. But now we need to go back to the mine. Yeah. Oh. Why the music sounds pumping? What happened? I see. I remember where to go next. I remember. Tolong jangan dihalangi. Wait. Ini salah jalan kali ya? Damn it. Damn it. Bincho.
Nggak di situ. Hah? Wah. Kok putus? Ini kayaknya restreamnya deh. Halo, halo. Tes, tes. Tes 1, 2, 3. There are some trouble with the restream, I think. Oke, lancar. Thank you. Urban Kawaii. Saya pikir sudah cabut. Bentar, ini tuh lupa ingat. Mati tadi. Iya. Kayaknya kenapa itunya. Ah, ini dia. Sepertinya restream saya drop. Terima kasih sudah diceki-ceki. Let's go. Oh, it's... Wait. Ternyata bukan. Aduh, ada itu long PPP. Ntar aja lah. Salah. Bukan, itu yang terakhir. Itu legend terakhir itu. Saya ingat kalau itu. Sekarang ini berarti ke Windcrest. Di mana ya? Oh, ya ini kuncinya di lagu seru ini kayaknya. Coba. Lumina Absorb Scroll. Castle. Coba. Because this fourth dungeon is related with ants. Smooth criminal. Sir Musashi, why did thou cometh hither? Loh. Tidak ada bantuan. Phone of friend. Sedikit lupa. Nyetok item dulu kalau gitu. Welcome.
let's go. Oh, apa nih? Help, help, a big ant is gonna eat the gondola office. Okay. Yeah. You're right. Okay. Why is it attacking the gondola office? It's probably already peace up and zero. Hey, if that mutant ant stays here, the gondola won't be able to come down from the castle. Hold on, I know what to do. I know what to do. Or should I say, I remember what to do. Kiak, semut. Semut kriminal. We're gonna crush that ant with gondola. Plakatum. And that is the way to the Ant Queen. Let's go. Oh, poor Anne. Danger, threats of the world is sword. I will keep that in mind. Oh, another long activity. Berry. Yeah, I want to get that. Okay, let's sleep. This thing. Okay. Thank you. Change. And make the way with cycle. Uh-oh. Looks like poison. Wish I could blow it away. Of course you can. Nice. Here we go. Bincho. Chapset's complete. Okay, let's go.
So many. What is? Okay. Ooh. Ooh. Is that the only way? Big axe. Ah, lupa. Salah. Nggak gitu makanya. Hah? Stupid me. Oke. No. Press probably. Ah, sorry. Oh. Wait, this thing. Oathbot. Huh? Ah. Won't move. Oh. Not the right way. Yeah. Yeah. What? Salah.
Intense platforming. This thing. Oh. 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 Ya, lesu dia. Halo, permisi. Loh. Tolong. Why? No. Pancing. Ya Allah. Gak mau ke sini. Oh, saya tahu. Either. Yes. Gila. Oke. Aduh. Ada ginian. Halo. Hello. Tolong sembuhkan racun saya. Biar nggak lesu. Did you dare try to climb this wall with sword? Well, gimana nih? Mana ya? Itu ada long activity berry, ambil dulu lah yang penting. Aduh. Tolong tuan ular. Jauh. Cuman kepalanya yang bisa di... udah keluar jam 10. Kok udah bisa keluar jam 10? Lah, kok malah baca sign? Dia spawn terus ya? Tolong. Ayo. Nah. Oke. Terima kasih. Udah ada danger ya, tapi tetap
maksa. Oh, ini switch ya. Waduh, hati mulai tak tenang kalau udah bertemu semut-semut. Dan ini kayaknya sudah dekat tempat tujuan. Ai, loh, kenapa lat? Kenapa lats kok nggak bisa di... Nggak mau double jump. Kakinya menolak untuk double jump. Ah. Balik badan please. Aduh, semut. Boleh balik badan? Oke. Terima kasih. Pinco. Conduct an orchestra. Oke. Ini Binco doang. Wala dala. Oh enggak. Ya. Ayo semut, aku mau ikut antrean. Bikin loncatnya gagal terus, disundul sama semut. Oke, let's go. Sebentar, ada yang message. Halo, siapa? Oh, halo. Back to the ship again. Oh. Pak Alex sedang membuat lagu. Binco, welcome. By the way, Nengana masih di sini kan? Ah, ini kayaknya udah bos deh. Oh iya, saya. Tadi ada yang loh. Oh iya bener. Ini tadi ada yang katanya mau memantau Coffee Talk. Release date belum ada fixnya kapan ya. Baru keinget. Uch. Oke. Must be something over there. Seems fun. Let's give it a ride. Udah kok 27. Oh, I see. Ini. Nah lo. Bisa di-delete gak sih? Gak bisa ya. Tapi di trailer udah ada. Oh, kalau udah di trailer udah ada ya udah dong. Aduh, ini minigame kayak gini nih.
Ini stres minigamenya. Please, first try, please. Shit. Ini kayak main game ini nih, rhythm nih. Oh shit. Here comes second stage. Ya. Anjay, salah. Wah, gawat. Itu udah selesai belum? Ah! Lup. Wah, udah tinggal 1 health. Shit. Shoot! If only I... Tadi mau ngelihat telat respawnnya. Ada checkpoint gak sih? Oh, ada. Ini checkpoint. Iya, ini checkpoint deh. Aduh, amin. Ini panjang nih soalnya. Itu harusnya ke situ tadi. Salah dong. Oh shit. Ya ampun, susahnya. Man. Aduh. Aduh, checkpointnya. Tolong. Ini mirip Rage in Peace ya. Tiap kali platformingnya berubah. Mode menjadi lebih nggak masuk akal.
Aduh, telat dong. Ya. Susah banget itu manuver terakhir itu. Wah, gila. Kanan kiri. Mungkin David referensi dari sini juga. Jangan-jangan. Tapi terlalu banyak. Seperti apalagi ya game-game platformer yang menyiksa kolbu. Memory box, please memory box. Ya bener. Win N. Yos. Whoa, the ground's kind of Fourth squishy. dungeon. Aduh, sejam lagi bisa tamat ya. Win N. Kinda disgusting. I'll do it a favor and slice it to shreds. Oh shit. Ala-ala begini nih saya nggak suka nih. Kenapa semut bisa ngeluarin duri dari perut gitu loh? Dari mana logikanya? Ah ya telat. Tolong! Tolong! Maknyus. Oke. Mak. It's oh shoot. Nyemplung Eko. Ah, shit. Ah! Sakit banget. Yes. Ya, betul. Disembur ke bawah. Ah, tolong. Oh.
Terima kasih. Jangan kena. Ah, kena juga. Wah, kacau. Banyak amat. Tuan, damage-nya. Ayo, turun. Ah, tolong nih. Tolong. Ini masalahnya masih banyak banget. Kok dia tuh nggak bisa habis sih itunya? Please dong, kakak. Ya. Hehehe, nyangkut. Ah iya. Aduh. Ah, lupa. Aduh. Come on. Ah, iya. Gila. Ini kapan kebukanya?
Luminanya sampai udah naik 3 kali. Aduh. Come on. Oke. 12:30. Bisakah ini diselesaikan dalam waktu 40 menit? Sky Castle. GG. Ya. Chapter 1 terakhir nih. Dah, keluar buku. Huh? Leno? Apakah bisa tamat jam 1? Wah, saya sanksi. Hey, Musashi, you alright? John, where were ya? Well, actually, I've been looking for scrolls, man. Already have the earth, water, fire, and wind scrolls, pal. Man, then the only one that's left is the Sky Scroll. Sky. So you know where it is? Sure, man. I looked it up in some ancient scriptures. Pillar of wind, day of the sky, tears of God fall in the forest, prodigious tree. It looks like this is the clue to finding the Sky Scroll. I wrote it down for you, just in case. Jon Snow. The Sky Scroll. That's a good boy. Apakah Neng Hana Keep belum up mau the good tidur? work. As long as you can get the Sky Scroll, you can liberate the Sky Crest with Lumina, since you already have the other 4 scrolls. Man, even I don't know what'll happen after that. You mean you don't know? Well, I did my job. It's time to say goodbye, Musashi. Make sure you're John well ini prepared Roberto before Hugo. going. Because once you get there, Saya 2 hari ini there's tidur no mulu turning kerja. back. Don't give up. Wah, begadang. We're counting on you. Okay, let's go, Leno. Okay. John! Leno! Wait! Something different about John today. Apakah dia John Lennon? The Sky Scroll. Gila juga ya kalau orang yang tidak pernah ada ingatan sama Yuk kita bubuk di depan toko. Pengembara sejati, Musashi. Loh. Oh, 10 PM. Belum. Permisi. Welcome. Tolong kejunya. Wicel. Ya, ekstrim boleh. Wicel. Jam 11.
Yeah, what do you want? Ya elah gold coin. Taunya cuma 10 harganya. Kecewa sekali Eke. Halo. Happy anniversary. Yang tahu cuman Neng Han sama Ciraboy. Emang masih ada yang bangun. Kayaknya sih udah pada lurking cantik tidur. Happy anniversary aku mau. Oh, Etsy. Beliin aku dong. Aduh. Pokemon. Waduh. Pokemon ya. Terus beliin Nandonya Inuyasha dong. Aduh, kok banyak sih? Ayo. Aduh. Hasilkan uang. Waduh. Pak Rit. Pak Rit tolong. Terima kasih Hana. Aku kasih love. Semuanya aku kasih love. Udah nggak ada orang. Ini anniversary apa Cile Ulta? Anniversary sebenarnya. Anniversary. Malak-malakin dia aja. Oh, belum pada tidur. Neng Hana katanya sudah tidur 2 hari. Dia kayak Musashi dia. Tinggal gini nih Musashi kalau mau tidur. Tidur. Itu tidur. Lu nggak lihat? Di gini. Nobita. Oh, tidur. Iya tanggal 21 anniversary. Betul sekali. Wah. Lapar nih. Wah. Saya juga nih. Aduh, crepes lu masih ada tau. Crepes cake-nya juga masih ada tapi belum. Loh, kok semuanya buat you. Ya, absen lu gak Dejen terakhir. Hah? Makin berdua dong sini, Boa. Gue lapar. Kok kyak sih? Apanya yang kyak? Coba bagi sini crepes-nya. Gue sama laki gue aja gak gue bagi. Hana. Terus di Sky. This is Sky. Ini harinya. Tapi harus hujan. Kebingungan ya. Ini Dejen terakhir. Oh tuh. Loh. Sini bawa sini. Loh, kan kasar kan? Playing victim ya. Aduh tuh. Lah. Oi. Loh, mana crepes-nya malah pergi. Melarikan diri, dia mengambil makanan. Aduh, kalau tidur seharian staminanya melemah. Kapan hujan? Ini aduh. Sky. Ini dia. Let's go. End this game today. Tapi ini panjang banget nih Dejen terakhirnya. Aduh. This must be where John was talking about.
Iya, Tuhan. Ayo, ayo, sini, sini. Come on. Ah, tolong. Oke. Beledep, beledep. Aduh, kok putus-putus. Cus. Shit! Ah. Fire. Kenapa tuh? Nge-glitch. Bedum, bedum, bedum. Sky Scroll. Let's go. Here we go, last dungeon. Thirst quencher, soda fountain. Greetings, Musashi. I am Colonel Capricola of the Thirst Quencher Empire. First, let me say congratulations, or should I say thank you. Now give me Lumina, or else! Yeah, right! Return the princess! The princess? Don't worry about that, tomboy. Fuhrer Flatsky's taking good care of her, if you know what I mean. That's fine if you don't give me Lumina. But would you rather lose Lumina, or the princess? Think about it. Gonna run away? That was close. Was about to become a pan-fried steak. Guess I'll have to go along this pipe to catch them. Let's go then.
Bluff. Valetsky, you guys are gonna get it. I'll get her back. Memory box. This is memory box. Now, this one is the most annoying part of all. We should fly over the entire dungeon. Oh, wait. Need to recharge that. Forgot. Oh, saya lupa kalau pencetannya segitiga. Ya, itu dia yang ngeselinnya. Ngebiasain diri. Drink. Now this is the pain. Here comes the pain. Nice. Oh, shoots. Ouch. Wah, lebih smooth yang daripada yang diduga. Oke, Ben. Hello, bell thief. You're calling me a thief? Duh, who cares about what happened before? I can't let... What an... Paul Rice.
For this, I need to... Wow, Ben is tough as... Ben is tough. Ben is tough guy. Okay. You beated me? You better know. Yeah, so if you're familiar with the Benkei lore, Benkei Musashibu is the guy who died on the battlefield but still stand. That's the lore. GGG. Ya, itu lo apa? Cerita ini kayak legendanya Jepang. Kan Musashi Kojiro, Benkei. Here comes the... Never heard it of. That's that. Here comes the puzzle. Art scroll. Ah. Oh. Wait. Wah, ini Dungeon ini muternya gila ini. Aduh, bisa gak? Oh shit. My bad. Oke, back to square one.
tempted. Sky is the answer. Oh, Pogo type. Oh lah. Oh aman dong. Oke. Oh, shoot. Oke. Untung save state available. Sialan. Shoes. Ini berdasarkan ingatan saya. Kenapa gitu? Semua itu jebakan kecuali yang di paling jauh. Ya, water. Here's the tricky part. Yeah, so this gonna lead you back to the start, and we will lose. So if you remember that the symbol at the door was fire, water. So we take this. Weh, nggak kena. Oke, ulang. Tricky sekali dungeonnya. Justru dibalik. Tadi nyalain api. Sekarang kita harus matiin. Kalau yang di pertama, apinya. Kalau ini platformnya di bawah malah ada duri. Kalau yang ini ada jalan, tapi nyemplung. Lupa nih kanan apa kiri ya?
well, win. Am I right? Oh, crap. Oke. FIFA lah. Save state. That's back to square one. Refreshing dulu deh di sini. Dari mana loh? Gua tadi sempet lihat sedang menyelesaikan ini ya, track dan laga. Gua sempet lihat tadi waktu lagi break. Gambate Valoy, terima kasih sudah mau bergabung di proyekan ala-ala. Ya, jadi ini kita sudah dungeon terakhir. Oke, ini tricky banget nih. Gini. Ya. Salah. Ya, kayaknya bener deh. Setelah diombang-ambing dengan si Hazen jadi kirim. Wah, kayaknya enggak deh. Tapi gue belum kontak lagi sih. Finally, nyampe sini. Tapi gue belum kontak lagi sih. Yang udah ngirim tuh ada 2. Kalau lo tahu, Om Adit. Om Adit itu yang punya IP Pendekar Cyborg. Satu lagi Sanditio, itu yang suka bikin chiptune. Kalau pernah dengar, harusnya pernah dengar sih. Aduh, bos ya. Soalnya track-tracknya Azan itu udah pada ke ini katanya. Udah pada masuk publisher, jadi kayak tunggu publisher gitu. Tapi nanti gue follow up lagi sih. Sanditio, iya. Huh? So you're their leader? You're looking Sanditio Jitok. I may be small, but you can't defeat me like you did Ben. I must thank you before you go to your grave. What do you mean? You will be put away by me. Then I can lagi ngulang. Ada Pak Aloy kali ini. and live happily ever after. Yeah, you wish. Oh ya ampun, gue pikir Burn for what you tried to do to the belum village. lihat dong. Belum selesai. We'll see about that. Enough chit-chatting. Yeay. Better say your prayers. Happy anniversary 1 year. Terima kasih, Valoy. Lawan bos. Flat ski. Hey, bentar dong.
Mana saya tahu. Lama. Tuh dia kelelahan tuh. Aduh. Bentar dong. Bos nih. Oh, shit. Kena. Gue kayaknya akan break streaming dulu deh ini sampai awal bulan. Oh kenapa Pak Loy? Gue kan tadi udah ngomong anjing. Gue berantakan. Tilted tuh apa sih? Pak, kemarin gue sempat baca title. Oh apa? Palanya sengklek. Wah ya ini Pak. Kalau nggak harus streaming ini kan, nggak harus Apex Legend. Iya, game-game FPS. Gue main 2 menit. How kind of you to Ini apa nih kok diperiksa-periksa? Your Apa gue? next opponent is Leader Force. Tidak percayaan ya? Gue cuma melakukan sesuatu yang melakukan dengan sendirinya. Belum ngecek dong. Lu nggak ngelakuin hal itu, jadi gue yang ngelakuin. Small, but you Target can't saya. defeat me like What do you mean? you will be put away by. Iya, udah ngomong. Yeah, you wish. You're gonna burn for what you tried to do to the village. Iya, iya dah. Game kayak begini lebih susah loh Pak Loy. At some point menyelesaikan puzzle. Game yang berstory lah, yang point and click Pak Loy. Game point and click. Biar tidak terlalu menggunakan ini. Yang bikin sulit tuh salah satu detiknya sih, bikin bagian-bagiannya agak sulit tapi challenge-nya. Nih ya. Maksimal 1 detik tuh susah. Jadi kayak bener-bener harus hook aja udah. Ayo. Aduh kok kena. Apakah dengan tilted-nya akan kembali ke dunia musik? Streaming music making aja Pak Loy, nggak usah Apex. Aduh kena sih, Yesus. Sepertinya begitu soalnya membuat gue ngotak-atik Ableton lagi. Thank you. Aduh, sama-sama. Dan kayaknya sih itu jodoh Pak, jodoh.
Sedang takdir yang mempertemukan. Berterima kasih kepada semesta. Saya juga terima kasih soalnya. Menambah artis-artis kece yang paling nggak ada di satu kredit gitu loh, ada di satu kredit title. Ayo. Aduh kan. Emak, nyus kamu. Loh kok? Satu hit lagi. Salah, tadi harusnya awal-awal juga di-charge pakai Lumina. Aduh kena. Aku ngeri. Kalau kayak gitu kan bisa mati dong. Whoa! Aloy Monster cheered. X100. Yeep, thank you, Jack. F. Jadi kalau tadi Neng Hana masih di sini nggak? Tadi kan kalau band itu dari band K. Kalau yang add ini saya nggak tahu nih lore-nya dari mana. Add and band. Hampir aja numpahin kue. Salah. Dua bos. Yuhui. Oke. Habis ini bos yang paling menyebalkan. Ini juga level yang paling menyebalkan ini. Fuck. What the? Kurang sabar. Sure. By the way, selamat tanggal 21 Oktober semuanya. Gonna eat my cheese. Wah, enak banget. Wah. Sepertinya tidak sehat tuh. Makis cheesecake.
grenade. Ha. Wih. Asik. Cepet darahnya, euy. Maknyus. Lu tilted kenapa, Paloy? Salah tidur? Tapi kok perasaan udah gue ngeliat judul itu udah dari beberapa hari yang lalu. Ini kenapa ketutup semua dong, Bapak? Oh, ini dia. Gitu game itu mestinya berantakan. Emang saatnya rest sih. Ada kalanya emang kayak gitu, gak bisa dipaksain. Gue pikir tilted as in, ya tilted kan itu ya. Kalau kamera tuh apa? Arah posisi kamera. Oh shit. Kalau bisnis gue ngejar leaderboard. Hati-hati burn out, Pak. Udah. Ini aja stream Scribble.io gitu. Three-way. Oce. Darah penuh. Bye. Let's go. Aduh, ini tiba-tiba secara tidak sadar jadi 12 hour stream nih, Bang. Shoot. Oh shit.
Ini apa sih? Kok nggak bisa? Gila, PR banget. Lah, udah mau mati aja. Gimana sih? Kok kesal? Enakan pakai itu ya. Cepet juga tuh. Oke. Itu aja. Oke. Tahu gitu tadi nggak pakai item ya? Sudah terlambat. Bye bye, biatch. Bye bye, biatch. Mak. Kok sakit ya damage-nya? Ah, tolong. Ah, tolong arahnya.
Ayah, lupa ngambil SP-nya. Main caw aja gua. Cuman dapat gocap. Ih. Syake. Huh? The end already? Ini sih enaknya. Nggak sehat nih enaknya nih. Drop lagi. Nggak bisa namatin malam ini sini. Kacau. Tidak, jangan menyerah. Pasti bisa. Hey. Wah, ngaco. Anjir belum kelar. Ini udah terakhir by the way. Dungeon terakhir ini. Ini Sky Castle ini. Ah shit. Ah tolong. Wah, tolong.
Eits, tunggu dulu, jangan hilang dulu. Aduh, kesana lagi. Wah, dia health-nya jatuh di sana. Jatuh lagi di sana. Bisa diambil gak sih? Gak bisa. Kampret sekali. Iya. Oke, untung ada di sini.
Oke. Wah. Asshole. Ah, ini dia. Wah. Suddenly became a memory game. I'm Leader Force's fashionable leader, Topo. Welcome to Makan my dulu deh great kalau gitu. party. Aduh, sendok gua. Real leader anyways. Jatuh lagi. Who cares about that? You're right. Who cares? Come on, let's duel. What? I'm shocked that you'd even think of hitting a girl. Ooh, that's a good one. Huh. How about this? You try to keep up with my dancing. Dance or die. Start grooving. Salah. Ah, I hate this. Not bad. Now, can you keep up with this? Shit. Can you keep Shit. up with this? Halo guru. Tim tam tam tam. Oke. Tergut. Loh kok? Kok itu perasaan bener tadi? Oke. Oh, gue kurang akses kali. Let's go. Kurang bulatnya sekali maksudnya. Not bad. Now, can you keep up with this? Oh shit.
Gue nggak bisa ngelawan pakai win ya. Pathetic. Wah, untuk orang pengidap serotom memori seperti gila nih minigame. Aduh gawat. Dia karena nge-cross. Aduh, bentar ya. Sebenarnya sih kalau refleksnya bagus ya, I'm not surprised you're so tunggu good. dia aja loncat. You've been Tapi dancing to our tune all this time. kalau It was terlalu so outun easy to tetap lead you ini here. sih. I was led here? Oke. So habis ini Leader's force was ordered to help itu you get the Sky 5 Tower, scrolls. And Tower thanks to of you, apa gitu. We didn't have to battle with the Habis Crest itu Lumina. Guardians. It was up to Lumina us to 2 give part. Colonel Capricola Anjir, the udah complete 10 Lumina. You jam. were just a pawn. Is that what all this was? Well, too bad for you. Lumina isn't complete yet. Not until I defeat the last Crest Guardian and liberate the Sky Scroll. What if I told you it was here in Soda Fountain? Who cares where it is? At least not until I liberate the Crest. Can you give me man? Nggak dikasih darah ya? Aduh. Tadi kira dia nggak loncat. Iya, loncat juga. Cuman kalau kita sing-nya salah, tetap aja di That was my dorong ke final listrik. rave. Farewell, dearest Capricola. Oh, ini dikasih 12 hours strong. Ya, paling nggak dikasih itu. Dikasih itu. Oke. Oh. Ah. Sepuluh jam kan, bener kan? Hey, that's Princess! Capricola, you loser! Where are you taking her? Reminds of the first stage. Ini good callback banget. Ini kan kayak cuman di stage awal ada yang lantai tangga muter. Aduh, frame drop. Yeah, this is the Sky Crest Guardian. Susah nih anjir. Soalnya kalau terbang itu ya
yang tadi belum saya bahas adalah kalau terbang tuh dia kayak agak ada misalkan momentumnya gitu loh. Kalau maju mau ngerem tuh dia kayak agak kedorong dikit ke depan. Tower of Death. Where is the... Oh fuck! Oh, there it is. Shit. Can you not? Gue lanjut mixing lagi ya. Oke, Loy. Good luck and tetap semangat. Tetap semangat, kita jalan-jalan lagi. Shit. Oh shit, here comes the beam. Hit the tower beam. Where's the... Oh. Shh. Oh. Shit. Oh shit. Fuck. Let's fuck this one. Fuck this one. That's not a very good sign. We have X Dream. Two more X Dream. Oh, here we go. Oh, shoot.
Where's the eye? There's the bisa nggak ya? OMG first try tapi health-nya. Ya itu dia masalahnya. Uptime 10 jam 41 menit. This is it. Oh, ya. Paling enggak. That is as far as you go. 12-hour stream. Musashi, like hurry up and save me. This guy stings. Hey, so you're Flatsky. That's correct. Capricola, take the Lumina from the midget. What are you waiting for? Abis ini masih ada Lumina 3 form. Dan form yang paling terakhir tuh to give orders and complain about everything. What a life you have. Do you know how many lives you've destroyed? Liverpool seri. Tidak disangka-sangka. As though you'd Tidak terlalu mengecewakan lah ya, berarti. Why'd I even ask? Gue pikir Pak Soma nih bakal You can't laporan. order me around anymore. I've been waiting for this moment ever since. Ever since you killed my parents. What are you? Remember this? Dia ternyata Jun. That hat. You Plot can't twist. be. Good for you. You remembered. That's natural. John Banting. Even you couldn't forget Thirst Quencher's prince. I've come for revenge. Thirst Quencher's prince. I thought you died with your parents. But Capricola, that was an accident. I did not mean to. Huh. An accident? Kena gol mana kena VAR dianulir. I saw everything. Nasib. Plot twist. John, watch out! Tapi dengan mudah. Yeehaw! Bullseye! Hey, Pops, you all right? That's a good boy. Well done. Musashi, please help me. Musashi, don't give it to him. John, I'm sorry, but I don't know what's going on anymore. Don't worry, though. I won't let Flatsky have his way. Lumina. Now that the Lumina is mine, I can rule the world. Ha! Go away, you tomboy. No need for you anymore. So now, it is gonna be a 3-form. Princess! First is this guy, You're gonna get it, pal. and the other Princess, you two alright? is eventually Thanks, who will be Musashi. facing I'm Lumina. But like, if And- we don't do something, and the Flatsky's last gonna boss. take over this world. I will save you, spoiler. Maybe. So, Now I will be on in the 11 history minutes, books. How can we make it? exciting. Give me eternal power, legendary sword, Lumina!
Oh, seingat gua, ya ini kan Lumina 1. Oh salah deh, dia nanti diinjek. Dark Illumina. Yeah, this is the Wizard of Darkness. Looks powerful. Let us see. First, go over there and get rid of that garbage. Let us say... Strong. I am free. Now no one can stop my plans for destruction. Why did that monster come out of Lumina? As I expected. Like, what's going on? The Wizard of Darkness wasn't sealed by Lumina, but was sealed within Lumina. You mean that I've been doing all this to release the Wizard of Darkness? No wonder brave fencer Musashi had Crest Guardians protect the scrolls. Watch out! It knows we're here! Plot twist. Musashi, get out of here! What about you, John? Don't worry about me. Oh yeah, take care of Leno for me. Oh, Musashi! Leno the dog. Hurry up! Boom. John! Shoot! It's all my fault! Like, what are you saying? For crying out loud, cream the creep! You can do it, Musashi! Uh-oh. Anyways, I think like we should get out of here. Yep. Come on, let's go! Hey, wait for me! Huh? Lumina came back? What's going on? Darn. Yeah, so now escaping. Path 1. Hurry up, Musashi! Let's go platforming for one last time. Long. Kojiro. You are late, Musashi. As always. Like, sorry. Got kidnapped again. Damn. Kojiro! You're still alive? Let go of the princess! You actually think that you were able to get rid of me? Ha! Now how about this? If you agree to a duel, she can go free. Duel your ass. right. You'll There's never a give monster up, do behind you. Val. No time to chit-chat. Musashi, get ready to perish. Yeah, or you. Princess, watch out! What? Princess!
alien. Musashi, get ready to perish. Duel. Shoot! It absorbed Kojiro. Oh well. Gotta find the princess. Quite late. If I'm Wait, oh ya, dari sini oke lah. Now I hate this platform thing. Fuck him! Belum sur. Berubah jadi alien, dia nyerap Kojiro. Fucking Az. Fuck. If I'm reincarnated? Ini tuh masalahnya satu. Platformnya bener-bener ada di ujung lompatan. Pak, tolong. Oke. Princess! Oh, I thought you were... Musashi. Looks like their personalities bonded, and now I guess all they want is me. No worries. I'll smash it to bits in return. Until then, stay here. And don't let anyone kidnap you again, okay? 20 I'll be minutes. all right. I have Just 20 don't minutes. lose, okay? Let's go, Musashi. What a dumb-looking wizard. I did all that to... Ah, fuck! Shit! Shit. Ah! Oh, fuck.
Ah gila. Timingnya. Gak ngerti. Aku 2 kali. Terusan. Damn. Kenapa selalu kena ya? Tuan. Ya. Wah, kacau. Aduh, timingnya. Aduh. Tangkap aja terus. Halo Segov. Ngapain pagi-pagi Segov? Wah, dia regen dong. Nggak apa-apa. Ngulang aja. Sip. By the way, Segov, say hi to Twitch dong. Karena semuanya pada di Twitch. Atau say hi sama Segov semuanya. Halo Segov. Chatnya udah nggak nongol, udah nggak gua nongolin soalnya, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa tahu. Jadi di YouTube. Body mine level 323. Ya, cukup, harus cukup. Shit. Oke, 1. Shit. Ulang aja deh kalau kayak gitu. Satu dong. Masih stream ternyata. Karena sudah janji hari ini tamat. Sudah janji di stream ini tamat. Jadi sekarang tinggal Dark Lumina dan Lumina part terakhir. Gimana cara ngindarin tangkapannya? Belum tidur Pak Animus? Nggak bisa gitu.
Baru mau tidur. Oh, I see. Ah. Ih, timingnya. Wah, nggak bisa gitu dong. Ya ampun. Gue bait. Oke. Bait. Bait. Oke. Ah, salah lagi aku, abang. Gak bisa. Gak bisa gitu. Sebenarnya ini yang well, oh shit. I will let you damage then. Fuck. Two more hit. Ah. Crappy little thing. Shit. One more hit. Shit. One. First form ya. Yeah. Here we go, the second form. Alias Frieza. Still alive? Still wanna play, huh? You're gonna regret it, pal. Nah ini gue nggak tahu nih bisa ini nggak. Jadi the final form ini adalah Battle Master tergila. Oh, mantap, bisa. Yes. Gila, itu ngototnya sampai keringetan banget itu. Shit, gak kena. Ups.
Fuck. Lahirnya Frieza. Ah shit, nggak dapet. Kok nggak? Kena. Ayo, come on. Jing. Itu udah habis-habisan banget itu. Tangan saya. Nggak kena. Nggak kena lagi. Aduh, yang itu duluan. Nggak. Oke, here we go. 108 doang. Oke, setengah darah. Oh shit man, shit. Just shit. Ini tetek saya sampai sakit nih. Gara-gara button mashing. Button mashingnya jauh lebih 3 kali lebih berat dari kalau yang ini biasa. Musuh biasa. Ternyata masih di sini, Pak Kuro, Pak Animus. Bukan tetek ternyata. Bawah apa sih? Rusuk ya? Sakit banget. Kan gitu tuh. Ngehajar. Ini Dragon Ball GT. Mengingatkan kita pada Dragon Ball GT. Finally tamat di stream ini. 11 hour. Harusnya bisa lebih cepet sih. Nyasar-nyasarnya itu loh. Oh. Sama satu lagi handicapnya. Jangan lupa, jika tombol kotak saya itu mendelep. jadi fusion tuh kan kotak. Fusion tuh kotak segitiga Lumina. Supposed to be gak seberat itu mungkin ya. Tapi kotak saya mendelep.
Don't get so upset, my child. By the way, who is that little person over there? Oh, him? He saved my life. Saved your life? You don't mean that something happened while we were away? Ya elah, orang tuanya nggak tahu apa-apa dong. Nothing happened, right, Ripson? Yes, other than the princess's party, it doth be very peaceful every day. See? Princess, I'm gonna go return this. Back in a flash. All right, Musashi, be careful. That's Lumina, the sword of luminescence. Orang tua macam nomor. Oh, Orang tua gracious ignorant. me. And the name Musashi. You cannot be. I'm the legendary brave fencer Musashi. How's it going, old man? Nice banget. Touch ending terakhirnya juga so comedic, so timing, so brilliantly well done di tahun 98 menurut gua. That's all. Thank you Pak, sama-sama thank you udah nonton. Kayak keringetan bener. Lumayan. Ini sakit sih. Kayak rusuknya nih. Tombol pendelep memang kurang ajar. Sweat history. Ih, stream gua. Oh well, thank you semua. Ini mau kredit sampai habis kali atau gimana? Selamat tidur. Gua coba cari target ratean dulu. Ada siapa jam segini? Besok Senin, hanya ada Fanon. Oh, Fanazador. Kayaknya itu nama pernah denger. Ada tahu lagi main Scribble. Let's go, kita rate tahu aja. What a timing. Lagi main sama siapa nih dia? Bertiga. Sama temen-temen ya kayaknya. Ya, yang say hi itu tahu yang masih di sini. Waktunya istirahat, benar. Ini bisa di ini gak sih? Oh, setahu gue habis credit scene, seingat gue habis credit scene tuh dia langsung back ke lobby yang itu awal burung-burung terbang. Keren. Tadi apa line penutupnya sih itu kayak tipikal banget. Kayak beauty, apa ya, bukan beauty, kayak nice aja. Oh iya, terakhirnya balikin Lumina. Post credit scene. Di seal lagi.
back to the start ceritanya. Wih, ada logo Squaresoft-nya. Cuing. Soundnya aja tuh soundnya FF tuh yang dipakai. Masih saling menunjang. Oke, thank you. Karena tadi ada sedikit ini credits, sorry, mungkin sebelum gua read. Thank you semuanya, thank you Pak Animus, thank you Monkey Beat kalau masih di sini. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas besok. Moga-moga lancar kegiatannya semua. Host sekali saya. Tapi thank you yang sudah mantau sampai akhir dan ya. And stream credit seperti biasa. Thank you Pak Aloy yang udah nge-cheers hari ini. Oh, kok tadi perasaan ada yang follow-nya nggak ke-detect, aneh sekali. Tadi ada Pak Wanye kalau nggak salah. Then let's go to Tau Stream. Then who's been here? 15 people, 17 people, 18 people. Yeah. Thank you. And see ya. Tomorrow, 8 p.m.